inclusive, the following provisions apply during this event. First, participants must be present 10 minutes before the event starts. Second, change display name to batch_name. For the example, if you are coming from the 56th batch, so you have to rename as 56_Anita. And if you are the delegations of AACIM, please kindly rename as AACIM_your name. Third, participants use the virtual background. Fourth, participants are required to attend the entire series of events to completion. And fifth, the committee will provide a link to the attendance list via the chat room towards the end of the event. Participants who attend must fill in by attaching a screenshot as proof of attendance and for e-certificate administration. 6. If participants experience problems with the network or disconnections occurs, please kindly will come back to join the event again. And 7. Participants must be with audio features while the delivery of material. And 8. E-certificates will be given to participants who follow the event until the end of the session. Peningkatan populasi penduduk dunia berimplikasi pada peningkatan kebutuhan dan penurunan kualitas lingkungan hidup. FEMA, Fakultas Ekologi Manusia,
merupakan respon perguruan tinggi Institut Pertanian Bogor untuk mengembangkan praktek positif dalam menjamin harmonisasi alam dan manusia. FEMA sebagai salah satu fakultas terbaik di IPB University yang menjadi mata air integrasi ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial. FEMA memiliki fokus perhatian kepada pembangunan sumber yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang dan menjalani proses karantina di Malaysia dalam rangka perjalanan bagaimana segera memasuki fase normal baru. mantau anak-anak new juga jadi normal. berbeda. Ada ritual baru yang harus dari jika atau ambil sekolah. Pembatasan sosial berskala besar. 2020 is now the deadliest year in U.S. The U.S. has led the world with the most cases Virus and the most Corona-19 deaths. menjadi momok dunia. 200 people with the virus on board this Sistem cruise ship. belajar mengajar terpaksa harus diubah 180 derajat. 300. Apa kabar kan? Baik. Gimana kalau FNP kamu? Lumayan lah, tapi masih perlu penyesuaian nih kan. BTW, masih minum pakai air kemasan? Iya, takut gue kalau pakai botol minum kayak gitu, virusnya ke bawah sampai rumah. Aduh. Sekarang tuh kasus COVID udah turun loh kan. Mestinya kita udah balik aktivitas tatap muka. Iya sih, tapi hubungannya apa sama botol minum? Aduh, udah deh. Mending sekarang lu ikut gue. Boleh deh. Yaudah, sekarang gue bakal buktiin. Yuk, ikut gue sekarang. Nah kan, sekarang kita udah bisa nih kurang-kurangin barang sekali pakai. Salah satunya ini, air kemasan kayak gini nih kan. Udah waktunya juga kita pakai botol minum sendiri kan. Karena dengan pengisiannya yang gampang juga gak ribet tuh kan, kayak gini. Ya juga ya, lebih hemat juga nih ya dari botol kemasan ini. Iya kan bener, bentar, gue ada satunya.
nih buat lo. Wah, makasih nih. Gue jadi punya sendiri, tapi kalau harus mau tahu lagi harus kemana nih kita? Nah, tuh lihat tuh. Di sana kan lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, FAMCOS, and also the delegations of AACIM, also ladies and gentlemen. Welcome to Excap 2022. In this special occasion, please allow me, Anita Lestari, from the Department of Family and Consumer Sciences, will guide you as the masters of ceremony for this event. First of all, let us pray and praise to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because of His blessing and mercy, we can attend this seminar without any obstacle and with healthy conditions. Second, let us greet and pray to our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who had brought us to the path of the light and left the darkness in this life. The Honorable Professor Fandy Tjiptono, the Honorable, the Dean of the Faculty of Human Ecology, Professor Ujang Sumarwan, the Honorable Head of the Family and Consumer Sciences Department, Dr. Tin Herawati, the Honorable Lecturers of Family and Consumer Sciences, Mrs. Rizda Rizkila and Mr. Jamjun Jamaluddin, please welcome to Excap 2022. Excap, or Expanding Capabilities, is an event held annually by FIMAICO, as Students Associations of Family and Consumer Sciences Department, to increase the knowledge by learning from associate, university, and students exchange participants. In collaboration with Asian Association Consumers Interest Marketing, or AACIM, this year's Excap focused on the consumers' behavior issues on preparations to the post-pandemic era. Due to the COVID-19 pandemic that we experienced for the last 2 years, a lot of things changed, including our behavior and habits as consumers. This year, in 2022, the case slowly decreased. Activities are going back to normal and we can meet each other in public. So that this year's the themes of Excap is be ready for post-pandemic life as a consumers and also FAMCOS Exchangers. This event will be divided into 2 sections. First section will be have a seminar about consumers' behavior in post-pandemic, presented by Professor Fandy Tjiptono. And the second seminar is about students' exchange experience, will be presented by our friends Rehuel and Fadilla. But before that, to remember our late friend, Theophany Grace Gultom, one of the Family and Consumer Sciences students, as well as one of the committee of Excap, let's have a moment of silence. Then, may Theo rest in peace. Once again, delegates, I remind you to activate your camera and please kindly rename your Zoom display name with format badge or delegations of AACIM_ your full name. Before we begin our event, let's listen to our Quran recitations by Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha
ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. The meaning: all who believe, observe your duty to Allah, and let every soul look towards to that which it descended on the before for tomorrow. And observe your duty to Allah. Allah is informed to what of you we do. And be not yet as those who forget Allah. Therefore he caused them to forget their souls. Such are their evildoers. Not equal are the owner of the fire and the owner of the garden. The owner of the garden, they are their victories. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May Allah bless both the reciter and also the listeners. Next in the line is listening to Indonesia's national anthem and IPB University Camp. So all attendees are expected to listen well.
Thank you for all of the delegates for listening well to national anthems of Indonesia and also IPB University. Moving on the next line is, we are going to listen to opening remarks from Excap 2022 chairpersons. Kofifa, this time is yours. Okay, thank you, Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish best for all of us. First, let's thank to Allah Subhanahu wa Ta'ala because of His blessing. We are in a good condition, so we could gather in Excap 2022, which held in virtual way. This opportunity adalah to say my grateful to Professor Ujang Sumarwan as Dean of the Faculty Human Ecology and President of Asian Association Consumer Interest Marketing AACIM, Mrs. Tin Herawati as the Head of Family and Consumer Science Department IPB University, Professor Fandy Tjiptono as a lecturer at Victoria University of Wellington, and also as the speaker of this event. Mrs. Rizkila SSE MSc as a student commission of Department of Family and Consumer Science, Asian Association Consumer Interest Marketing member who attend this activity, Maitsa Rifda as the head of Himaiko, and of course, to all participants of Excap 2022 who spared their time to attend this event. Expanding the Capability 2022 is an annual international event held by the Department of Family and Consumer Sciences of IPB expand cooperation with foreign universities that have the same scientific field specification, which aims to increase the knowledge by learning from association university and student exchange. In collaboration with AACIM, this year's Excap focused on the consumer behavior issue on preparation to the post-pandemic era. I hope you all could pay attention to this webinar so we could get valuable knowledge and full of benefit experience. I think that's all from me. I hope this event runs really well until the end. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Prof. Viva, for the opening remarks. Next in line, we are going to hear the opening remarks from the chairpersons of the Family and Consumer Sciences Students Associations or Himaiko. Please welcome Kak Rifda, and Kak Rifda, this time is yours. Okay, thank you, MC. Okay, thank you, MC, for the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to the Honorable Professor Ujang Sumarwan as Dean of Faculty of Human Ecology, IPB University, and also the President of Asian Association of Consumer Interest and Marketing. The Honorable Dr. Tin Herawati as the Head of Family and Consumer Science, the Honorable Mrs. Rizkila MSc as Student Commission of Department of Family and Consumer Science, the Honorable Professor Fandy Tjiptono as our speaker. Thank you for coming, sir. The Honorable Kak Fadilla Marrizka Laily SSE and Rehuel Hananiel Yudo Sirey as our speakers, the Honorable AACIM members and all committee and students in Family and Consumer Science. Praise be to Allah, the Lord of the world, the most gracious and the most merciful. Because of His blessing, we can gather here and attending this webinar mindfully. Also, may peace be upon our Prophet Muhammad SAW, who has guided us from the darkness to the lightness. 2020, pandemic situation that we've never ever imagined. We must minimize our outdoor activity and have many changes in any aspect in our life. One of the example is our consuming behavior. During the pandemic, the consuming pattern transformed into value-oriented, going back to group buying trend, buying online more frequently,
and online consumer is not only millennials, but also boomers and X generation. This, more or less, can be a problem if we are not a wise consumer. But the pandemic is over. For the past few months, Indonesian government has announced that COVID-19 is no longer a pandemic and we can slowly go back to our normal life. This also will be more adaptation and more changes. This issue is very interesting for us, especially family and consumer science students, to explore and be ready for post-pandemic life as a consumer. Today, HIMAICO invite Professor Fandy Tjiptono as expert in consumer behavior and marketing to answer our curiosity and how consumers act in this post-pandemic era. And in the afternoon, we also have Fadilla Marrizka Laily and Rehuel Sirey to share their experience to be family and consumer science exchanger. I hope this webinar can be beneficial for all of us. I represent to all committee. I apologize for any mistakes during the event. Thank you for your attention. Enjoy your webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Harifda, for the opening remarks. Moving on to the next sessions, we will proceed to listen to the opening remarks by the head of the Family and Consumer Sciences Department of Family and Consumer Sciences by Dr. Tin Herawati, SP and SD. Let's welcome Dr. Tin Herawati. Okay, thank you, MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. The Honorable Dean of Faculty of Human Ecology, Professor Dr. Ujang Sumarwan, and also President of ASEAN Association for Consumer Interest and Marketing. The Honorable Bapak Dr. Fandy Tjiptono as a speaker, lecturer from Victoria University of Wellington, New Zealand. The Honorable Ibu Rizkila as student affair in Family and Consumer Science departments, and the Honorable Bapak Ibu members of ASEAN Association for Consumer Interest and Marketing, and who we are a part of the committee and IKK student. First of all, I would like to say thank you very much to Bapak Dr. Fandy, who is sharing regarding consumer behavior during and after pandemic COVID-19. And I would like to say congratulations to Bapak Dr. Fandy. Since 2022, Bapak Dr. Fandy become adjunct professor in Family and Consumer Science Department. Thank you very much, Bapak Dr. Fandy. And it is first time for me to meet with Dr. Fandy. We hope in the future we can make more collaboration with your institution. We also to thank all the committee who have organized well, so this event can run well. Also to thank all participants who joined by Zoom meeting. We really support this Excap activity because this activity of student, especially IKK student, will get a new knowledge and insight, especially in consumer behavior during and after pandemic COVID-19. I think it is an interesting topic because pandemic COVID-19 has changed family life, including in decision-making in the consumption of goods and services. The online purchasing process, which has become a new habit for some family. The pandemic COVID-19 has influenced consumer behavior. On this opportunity, Bapak Dr. Fandy will say more information about that. We hope all participants, especially IKK students, can listen well. I think that all. Thank you very much for
for collaboration and attention. Please enjoy this Excap activity. And I'm so sorry because I first leave this Zoom meeting because I have other activity. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Dr. Tin Herawati, for the opening remarks. Let's continue to hear the opening remarks from our Dean of the Faculty of Human Ecology, Professor Dr. Insinyur Ujang Sumarwan, MSc. This time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. First of all, we have thanks to our mighty Allah Subhanahu wa Taala that we have given a good health and well-being, that all of us can get together in the virtual room. The Honorable, our distinguished Department Head of Family and Consumer Sciences, Ibu Dr. Tin Herawati, thank you. And also the Professor Fandy Tjiptono, IPB Adjunct Professor, who will be the speaker for this event. Thank you very much for your times to share with us your knowledge about the consumer behavior. And also the Honorable Himaiko Chairperson, and also with all the committee, and also, of course, our student of Himaiko, student of Department of Family and Consumer Sciences. And also thank you to AACIM members who have attended this seminar. And thank you, Prof. Fandy. You are here right now. Thank you very much. You're welcome. I think this is an important topic, how consumer behavior changes because of the situation, because the environment changes. The data of Indonesian survey shows there is a decrease in prepared food consumption, almost, I think, 15 to 20% of Indonesian consumers. So it means that when people are stay at home, he will reduce their times and their money spent for eating outside the home. And it will be interesting whether it is also happen in New Zealand and also other parts of the world. And I think Professor Fandy will share with us. And also this seminar will enrich our understanding about the consumer behavior, that how dynamic is the consumer behavior. It will change day by day, daily basis, as well as monthly or every year changes. And what is the implication for the family? That is very important. And what is the implication for the public policy because of the changes in consumer behavior? Okay, and we all together will listen to the speech by Professor Fandy Tjiptono. And congratulations for this event, this important event. Bismillahirrahmanirrahim. I officially open this international webinar. And thank you very much to all students and also AACIM members who have attended this seminar. Prof. Fandy, thank you very much for your time. Thanks, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Mr. Professor, for the opening remarks. Moving on to the next line, we will enter our main event. But before entering the main event, I'm going to introduce you to the moderators of this event, Eugenia Laurencia Uimaria, from IPB University Family and Consumer Sciences students. But first, let's look into her curriculum vitae. Eugenia Laurencia Uimaria, or more familiar to call her AD, is one of the Family and Consumer Sciences students, and now she is also a treasurer for BAMFEMA, or Student Board of Faculty of Human Ecology, as we can see in her CV, and also she has attended several competitions. And before we enter our main event, let's call Aggie first. Hello, Aggie. How are you? Hello, Nisa. I hope my voice is fine. How do you feel to enter this event today? I feel very nervous, to be honest. Okay, but I'm sure you also feel very excited because we also have a really interesting sessions after this. So please meet Eugenia Laurencia as our moderator for the first session. Okay, thank you, Anissa Lestari, for the opportunity. This time I will be taking over Anissa's role as the moderator for this discussion session. First of all, I would like to say hello to everybody, and of course, Professor Fandy and our lecturer from IPB University, Professor Ujang Sumarwan and Dr. Tin Herawati. Good morning, everybody. Okay, our first speaker will be Professor Fandy Tjiptono from University of Wellington. He will be presenting us lecture about consumers' behavior in the pandemic of COVID-19, before the pandemic, on the pandemic, and after the pandemic. Of course, everybody is curious about the lecture Professor Fandy Tjiptono is going to deliver us. This time we will be reading Professor Fandy's curriculum vitae. Okay, Professor Fandy Tjiptono is an associate professor at the School of Marketing and International Business, Victoria University of Wellington. He is also an adjunct professor at the Department of Family and Consumer Sciences, Faculty of Human Ecology, IPB University, Bogor, Indonesia. He holds a PhD in marketing from the University of New South Wales, Australia. He completed his Master of Commerce in Marketing at the University of New South Wales and Bachelor of Economics in Management from Universitas Gadjah Mada. Before joining the Victoria University of Wellington, he worked at Monash University Malaysia and Universitas Atmajaya Yogyakarta. He has more than 25 years of marketing teaching experience at both undergraduate and graduate levels at several universities in Indonesia, Australia, Malaysia, and New Zealand. His work has been published in respected journals in marketing. He has also published several best-selling marketing and management textbooks and reference books in Bahasa Indonesia. Some have been widely adopted and cited in Indonesia. His more than 12 years of consulting experience covers a wide range of industries. During his academic career, he has served in various leadership and administrative roles at the university, faculty, and department level. Okay, so that is the CV of Professor Fandy Tjiptono. Right now I'm going to say hello to Professor Fandy. Good afternoon, Professor Fandy. Good afternoon. Good morning, everyone. Okay, how is your day today, Prof? Today is a little bit hot after a couple of days of raining. That's a new vibe from the day, huh? From the weather. Are you ready to share our lecture, your lecture for no today? Worries. It's a bit earlier. That's fine for me. Okay, that's great. I hope you're ready to share your lecture today for Excap 2022. Okay.
As the committee has prepared an introduction video of your home university, the Victoria University of Wellington, shall we watch the video first, Prof? Yep, please. Okay, operator, you can start the video. Kia ora and welcome to Victoria University of Wellington, New Zealand's globally ranked capital city university. Ranked within the top 2% of the world's 18,000 universities, we have a proud tradition of academic excellence stretching back more than 100 years. Our vision is to be a world-leading capital city university and one of the great global civic universities. Located alongside the seat of government, we are ideally positioned to speak truth to power and to lead thinking on major societal, cultural, economic and environmental issues. Our staff and students enjoy privileged access to the nation's archived heritage and benefit from our strong and unique links with government, the judiciary, the diplomatic community and business. We are known for the quality and excellence of our research and provide a student experience that is second to none. We play a leading role in promoting sustainability, equity and diversity, and our excellence in research naturally transfers to and enriches the learning we offer so that what we teach is at the cutting edge of human knowledge. Ours is a warm, open and diverse community of students from over 100 countries, and we work carefully to ensure our students are safe, well mentored and supported in practical ways. We want our students to enjoy their experience at Victoria University of Wellington and to leave as resilient, capable and globally confident graduates who are well prepared for dynamic careers. Wellington is located in the geographic, political and cultural heart of New Zealand. It is a vibrant and welcoming city. It is a great place to live and study. It is packed with leaders, with creators, with thinkers, with dreamers, with doers and with lovers of life, and the opportunities here are limitless. Whether in purpose-built halls of residence right in the centre of the city or in other accommodation, our students find Wellington a place they can easily make friends and quickly feel at home. I encourage you to explore our website to find out more about our university and all that we have to offer. Ngā mihi nui. It's just meeting lots of people, and since I come from Christchurch, like just meeting new people in the hall and everything, that's been quite exciting. The campus is really cool and everyone's been real nice, it's been fun. Basically what we do is we're going to help you guys get started at uni and take you to fun events like this. We'll show you around the campus, show you where to get everything, and if you have any questions, ask us for some help. And run into touch people as well. Hi. I'd like to say you're doing really, really well. Thank you. Like you guys are doing really helpful to everyone that's been around here. Māoris as well, look after them. I'm just looking forward to, succeeding and learning new things and meeting a lot of great people, and I'm getting a good experience from Victoria. I like the environment and the atmosphere, like everyone's really close and everyone's getting along, like no one, everybody's like moving into the halls and Everyone's things. very friendly. Highlights. This has to be the best day and the first day
chants and whatnot. It was just a great day in total. Free food. Toga party night. I'll go with Say Toga like party. 2 nights ago. Yeah. I'm looking forward to meeting heaps of new people, and I'm looking forward to the courses and like learning about the city and making my way around, figuring it all out. I reckon it's an awesome city, better than Auckland in that it's so compact and you can walk around and hang out and stuff, and with my sport as well, like, it has good opportunities down here that I can make the most of. Okay, that was 2 videos about Victoria University of Wellington. Thank you, operator, for playing the video to us. Now that we know more about the amazing Victoria University of Wellington, I hope everybody is curious about what Professor Fandy is going to share to us. All Excap attendees can prepare questions to ask Professor Fandy later on the interactive discussion session, of course, with Professor Fandy. Now back to Professor Fandy. Are you ready, Prof? Okay, let me share my screen. Oh, I can't share. Wait, maybe the operator can take down the share screen first. Okay. Let me see. Can you see this? Yep, it's visible now, Prof. The time is yours. Okay, thank you. So, kia ora, good morning for everyone there in Indonesia. Here we are afternoon. We are 6 hours ahead of waktu Indonesia bagian Barat. So thank you for having me. This is a wonderful opportunity for me to share with you about consumer behavior during and post the pandemic. I was approached by the committee weeks ago to share about my experiences and also my observations about what have been happening in New Zealand. So I try to prepare as much as I can based on what I have seen, I have experienced, and what I have known from the literature and also reports. So people can argue whether we are now already at the so-called post-pandemic, right? It seems like the way we see how other people behave today, it looks like there's no more COVID-19, but in fact, in reality, the number is still growing, right? So some people might argue, are we already in the post-COVID or not? But we can have a look at that. Okay, now, the structure of my presentation, this is Beehive, the Parliamentary House of New Zealand, actually very close to my office. From my office window, I can see the Parliamentary House, what's going on there every day. So I will provide about brief introduction and then an overview of COVID-19 in New Zealand. In general, we can see some similarities across all countries in the world as a result of the global pandemic. And then a little bit about consumer behavior in particular during the COVID-19 pandemic, especially in New Zealand. And also we know that there are some general observations where we see similarities around the globe as well. And then now, hopefully, COVID-19 will no longer there, while in fact, at the same time, we need to be mindful post-COVID-19 at the moment what we are observing. And then concluding remarks. As the moderator said that please feel free to ask questions. I try my best to respond to those questions. Okay, a little bit about myself. The moderator already gave a brief introduction about who I am. I'm a staff at School of Marketing and International Business, Victoria University. I'm also recently, starting from last September, I have been appointed as an adjunct professor at
Department of Family and Consumer Sciences, IPB University. So I'm very happy to be part of the big family of IPB. Thanks for that. I really appreciate that. It's my honor to serve and try my best to help. My educational background has been discussed. In my spare time, I love to write some articles and also books in Bahasa Indonesia. If you go Googling, these are my books. I also publish some articles because part of my responsibilities here as a lecturer, we have to publish in international journals. Some of my journals are in consumer behavior, marketing practices, and business strategies, especially in the context of emerging markets. Recently, I published some papers about COVID-19 in Indonesia and Malaysia, as well as about how businesses respond to the challenges. Now, let's have a look at New Zealand. For those who have not been here, we are down under, very far from other countries. Here is Indonesia, and then a big one, Australia. Then here we are, New Zealand. We have North Island and then South Islands. We have one Stewart Island down there. So to be more precise, if you look at this map of New Zealand, I'm here in Wellington, in the middle here, at the center of the country, the capital of New Zealand. And Auckland is up there, okay? Wellington is known as the windiest capital in the world. So this is a very strong wind, is a characteristic of Wellington. Okay, now we are looking at this beautiful country with a population just about 5 million people compared to Indonesia, 270 plus million people, right? Okay, now when we look at COVID-19 cases, if we look at the data from back to 2020, okay, 2021, now 22, almost 3 years. If you look at the data, you see, oh my goodness, for about 2 years, very small number of cases. You might be wondering why. Because New Zealand government implemented what we call elimination strategy during this, time period. Because the government closed the border. Only New Zealanders and permanent residents were allowed to come back during that time to control the number of the cases, because the government was afraid of the community transmission of the virus in the country. So during this time, very small number of cases, mostly the cases were in the quarantine centers of those who just came back from overseas. But early this year, when just like in any other countries, the government started to open the border, started from the neighboring countries like Australia, then you can see it's going up now. Okay, so this is slightly different from many other countries where we found so high number of cases for the last 2 years or so. Okay, but it doesn't mean that New Zealand did not have cases. But of course, you know, the complicated situations because of the economic pressures and then so many issues. Now people see that, okay, it's no longer like whether we have to open the borders, whether it's like back to new normal or something like that. Now, I try to summarize based on some reports from the government sources from the Ministry of Health's website, some timeline of key events in New Zealand, in the New Zealand context. For instance, if you see this table, you can read that one because I already shared the slides with the committee. So the first COVID-19 case reported in New Zealand was back on 28th of February 2020. And then within less than 1 month, the borders were closed to all, but New Zealand citizens and permanent residents
they were allowed to come back. But keep in mind, during the time, very few flights like in and out of the country. Okay. Now, here are some specific or unique situations in relation to the policy of New Zealand. When you look at this timeline, the third one, 21st of March 2020, you see that the government introduces the 4-tiered alert level system. So we adopted level 1, level 2, level 3, level 4 to indicate alert level system due to COVID-19 pandemic, with several consequences on behavioral, movement restrictions, things like that. The Prime Minister announced that New Zealand was at level 2 at the time, but within days, as you see in this table, within 4 days, we went into what we call alert level 4. It was the first time for everyone. Everyone was not sure what happened during that time. As I can recall, then the entire nation went into self-isolation, what we call national lockdown. Limited, like so many restrictions. We were only allowed to walk within 5 kilometers from where we stayed. Only pharmacies, supermarkets were allowed to open. And then during that time, it was totally new experience. I believe that it was the first time for many of us. And then a state of national emergency was declared on that day. We still remember about that one. And then this is what I talk about the alert level system, where which was adopted in New Zealand during the time, the 4 levels. Level 1 is prepare, the lowest level of risk. Level 4 is the highest one. So if you look at that, likely that disease is not contained. So some of the measures, some of restrictions, people instructed to stay at home. Educational facilities closed during the time. So we had ever moved between levels from level 1, level 2, 3, 4, and go back to level 1 during different periods when we implemented this alert level system. Now, during the time, we were familiar with so many signs. Here, people in New Zealand, in terms of obedience, people have been very obedient to the government's instructions, because the government took into account seriously advice from the scientists here, those who work in the health, healthcare systems, Ministry of Health. They led the initiative in terms of how to respond, what strategies to put in place during that time. Now it has affected all of us, everyone, from the highest rank in the society, in the government, until everyone here. So signs like these: please wear a face mask, please keep our workplace safe, and then try to say that be kind. That was the campaign from the government. So please consider yourself and your loved ones. So it's not about being individualistic. You may feel you are healthy, but you have to think about others who are vulnerable. I think in my observation from, even though I'm an outsider, I'm Indonesian living in New Zealand, but part of the community, I was lucky enough to be here observing or witnessing this kind of situation. I felt that here people took care of each other during the hardest time in the last couple of years. So please keep 1 meter apart. This sign, you can see that in supermarket, at your workplace, in our campus, in lifts, elevators, things like that. And also, if you went shopping during that time, the sign like this is from one of the biggest retail networks in New Zealand, New World. So wear a mask. And then there is a message there. This is a campaign from the government. Kia kaha New Zealand. It means stay strong, New Zealand. Okay.
Now, during that time, we had what we call Scan New Zealand COVID tracer. So every time we went to different places, we were advised to download the apps on our mobile phones, and then there were many signs with QR codes like this. Let's say I went to my office. When I arrived, I did trace this one automatically. The data were kept by the Ministry of Health. So if they found a case within that areas, they will notify us, and we were asked to either do self-isolation, or if we felt a symptom, then we had to contact Ministry of Health or other authorities. So this is the one that we did, or we had to use during the pandemic, especially in 2020 and 2021. Now, I mentioned a little bit about national lockdown. These are some photos I will show you what happened in Wellington, especially during that time. This is downtown in CBD. I live in the CBD area, so used to be very busy area here near Lambton Quay and also Willis Street, empty. Same in other area, national lockdown. You can also see this one used to be very busy. You can see only 2 people walking. You can guess either they went for shopping at a supermarket or for exercise. We were allowed to do exercise, but we were asked to be mindful to maintain the distance during that time. Okay. Now, this is downtown Wellington, busy, one of the most popular tourist places, Cuba Street, empty during that time. Now, and then as I mentioned, like when the government implemented the alert level systems, level 4, 3, 2, 1, we had moved from 4 to 3 to 2 to 1 and back, like several times during the time. But in general, it was the strategy, elimination strategy, worked well for New Zealand for the first 2 years. So when I heard from my friends back in Indonesia, people went for study from home for quite some time. For us, actually, we went back for offline and combination dual delivery at the university for quite long time. Because of one of the things is because of this strategy. However, when we look at the data, in 2021, we went back to alert level 4 for some weeks because of high number of cases. Because for the government, when they look at the community transmission was high, they took initiative to control. But end of last year, the government decided to change the system from the 4 levels alert level system into what they call traffic light system. Okay, I will show you an example of this. Now, as we see Omicron, and then we have all the new variants, difficult to control, and now people try to treat that, New Zealand learned from other countries' experiences like the US, the UK, Australia, and others, how to control and what's going on, right? Now we see that, okay, no longer we can do all the lockdowns. They open the borders with many impacts on consumer behavior and business practices, especially. It was very hard for both consumers and businesses during the lockdowns, of course, disruptions of, supply chain system. We can't, go out for, let's say you go to cafe or restaurants, there were limitations in terms of number of people were allowed. And then with the vaccination, with the vaccine pass, things like that. Now, after you look at some development like these, finally, in September, the government decided to end the protection framework or traffic light system.
Now we tend to be more flexible, but still the message is be kind and be mindful, especially for those who are vulnerable. Then we need to protect them. Even though now there's the restrictions have been lifted in every section, every aspect. Now this is the what we call the traffic light system that was used to replace the 4-level alert systems. But what I want to highlight, is things that related to consumer behavior. For instance, during this period, when they implemented this policy, green, for instance, low risk, but people must show whether you are fully vaccinated or you are not vaccinated. There are some restrictions. If you are fully vaccinated, you will be able to visit, you would have more flexibilities, right? You could visit restaurants, outdoor activities, while if you were not fully vaccinated, some restrictions. So people will ask you whether you have vaccine pass. So this is an example that you will have name, date of birth, and then the QR code and expired date. Mostly expired last June 2022. Now no longer we need to show the vaccine pass. You can print your vaccine pass, or you have that in your mobile phone. Okay. Now that was what happened in New Zealand as an introduction, a brief overview to provide the context to everyone here. Now, when we look at consumer behavior specifically, what has happened or had happened during early stages of COVID-19 pandemic, I kind of agree with the observation from Professor Jack Disseth, who published an article in Journal of Business Research back in 2020. In that article, he observed 8 behaviors or 8 implications on consumer behavior, which I found also relevant and accurate to describe what happened here in New Zealand. First of all, hoarding or panic buying is a global phenomenon everywhere, either in US, Australia, Indonesia, Malaysia. Here the same. People were afraid of, like what we call FOMO, right? Fear of missing out. Fear that there will be no more stocks for us, especially when we talk about health-related or hygiene products and also food, things like that. So panic buying. And then the second thing is improvisation. People try to adapt in many ways. Education institutions, for instance, move to online within limited time, for instance. For churches, online Sunday services, for instance. And then pent-up demand. Most people decided to postpone the consumption or the purchase or spending for many reasons, especially because of lockdowns. You can't even go out to order products, to buy products. That's why people decided to hold on to postpone the purchase. And then everywhere, people started to learn about new digital technology. Think about Zoom, for instance. So fast, everyone at the speed of light to switch to Zoom, whether you are studying or working, for instance. And then store comes to your house, online shopping. Many studies reported for a significant number of consumers who started their first purchase online during the pandemic, actually. Here, this is very popular. Either you choose click and collect or home delivery. Click and collect means you order the product using your mobile phone or your laptop, but then you have to come to the outlets to collect your
like order or home delivery. And then blurring of work-life boundaries, because everyone studied and worked from home. Your home, the so-called home, becomes your office. For some people, they really enjoy this one because this is a kind of a new reality, fascinating. People say that they save money. They didn't have to travel, don't have to waste so much time by commuting. So save the transportation costs, petrol, gas, and also some of my colleagues reported that they save on spending on coffee. For instance, if they were in the office one day, at least they went to the cafeteria for grabbing a cup of coffee twice or three times. So they said that they saved that money. Many people enjoy working from home, studying from home. However, at the same time, for some other people also did not enjoy that. Highly stressful, right? For some, especially if you are not lucky enough, you don't have a big house or apartment, then you feel like you are a prisoner in your own space, right? You don't have, if you live in one bedroom apartment or two bedroom apartment, nowhere to go, stay inside whole day watching YouTube or Netflix. It's just about time you feel bored, right? So different responses from people here. And then reunions with friends and family. With technology is easier. Something like what we are doing now, thanks to technology, I don't have to come and to visit you. The flight will be more than 10 hours. From Wellington, I have to fly to Auckland to Jakarta, Jakarta to Bogor, for instance. Now, we can do that at the same time. And last but not least, discovery of talent. Now, remember I mentioned earlier, during level 4, alert system, we were allowed to go to pharmacy, supermarkets, or medical centers, only 3. No restaurants were opened. So during that time, for some households or some people, we learned something new, especially in regards to cooking, for instance. Because when you went to supermarkets, all that you could buy were all the materials, and then come back, either you start experimenting, watching YouTube, how to prepare kari ayam, for instance, or rendang, whatever you have. Then you start prepare for yourself. You learn something new. Same thing like do it yourself, DIY, how to fix things and learn that from online. Because during that time, most services were not available. So some sort of blessing in disguise because of the pandemic. Now, when you talk about shopping behavior, this is a study reported by Statista. They interviewed around 11,000 respondents early 2020. So I think during September to October 2020, they interviewed people, asked about what they did during the pandemic. As you can expect, about 60% of the participants mentioned that they reduced spending because of so many restrictions, right? Shifted to online shopping, purchase in shops with high hygiene factors only. Now you start looking at the hygiene levels, hygiene factors as one of the key important decision-making criteria. And interestingly, more support for local businesses. Okay, so that's some of the facts during the early stage of COVID-19. And when we look into specific product people purchased, we can have a look at another survey by AC Nielsen.
food and non-food categories, you can see, as I said earlier, people went shopping to supermarkets, for instance, for grocery, for what they call essential products and services during that time. Rice was on top of the list, and you look and you can see mostly easy to prepare, like food, right? Canned vegetables, canned meals, and then milk, everything like that, prepare. Okay. While for non-food, similar across the globe, toilet tissues. And if you go Googling, find some articles like published during early stage of COVID-19, even some experts mentioned that toilet tissues were new currencies during COVID-19, right? And in a report in Australia showed some shoppers found over the purchase of toilet tissues. Very difficult to get. Household cleaners, if you look at the list here, mostly hygiene products, right? Top of like a shopping list during early stage. Now, what about the pattern of consumer behavior? If we can map them, we can have a look at this. I agree with Kirk and Rifkins in a study in 2020. It looks like whatever crises we have, see, when people are under or people are in a major crisis, the way we respond, we tend to see similar patterns, right? Reacting, coping, and adapting. It's natural for human being. The first response is resistance to change, right? We don't want our habits, our pattern of usual behavior being disrupted. Those who are in physics, you know Newton law, right? Or like inertia, something like that. So the way people reacted initially, they saw all the restrictions, all the policies from the government. They saw the restrictions as threat to their freedom, because they wanted to maintain the control of freedom. No wonder among the responses were hoarding behavior, panic buying, and rejection of behavioral mandates. Cases like people did not follow the rules or the regulations or the policies like social distancing, wearing masks, or stay at home. People try to find excuses. Yes, everywhere, including in New Zealand, you can find some cases about that. Even though generally speaking here, as I said earlier, compliance was very high during the pandemic. Now, as time went by, most people learned how to cope with new realities or new normal. Same here. Maintain social connectedness in time of social distance. Teams, Zoom, Google Hangouts are very popular. And then doing it yourself, learn some like skills, try to adopt skills, how to do it yourself. And of course, changing views of brands. Earlier I showed the results there. More support to locals. Many campaigns support locals by buying local made products and services. It's not only in New Zealand. In my study in Malaysia, also same phenomenon during COVID-19. People show their sense of belonging, solidarity, and sense of community. And then for few people or some people, they started the next stage, which is adapting, where less reactive and more resilient in terms of the way they behave as a consumer and as human being. Now, to sum up, a study by McKinsey showed the same global phenomenon also happened here in New Zealand. If you look at 8 areas
that have been affected by COVID-19. Start from work, right? Remote working. And many people, the government here, because New Zealand government decided to implement what we call elimination strategy, so no COVID. That's why doing like a national lockdown, but the government provided support for businesses and also for those affected by the lockdown. So for some, for those workers in essential, or as long as you meet the criteria from the government, they supported the salary of those workers during the lockdown, especially during level 4 at the beginning of COVID-19. And then learning. At my university, same policy. We switch to online. However, Victoria University of Wellington, during the first national lockdown, I remember that one, it was in week 5 or week 6 of our lecture. Here at Victoria University, we have 3 semesters per year. We call it trimester. Trimester 1, trimester 2, and trimester 3. Now we are at the end of trimester 2. Our summer course or trimester 3 will start on 14th of November. So that happened in our trimester 1, 2020. I think it was in week 5. We switched to online, but we did not do that all of a sudden. It was decided to have a kind of holiday, I think at that time, 2 weeks off, to let everyone to prepare to switch to to online, because the university acknowledged that the access to internet was not equal everywhere. So they did some surveys to check how many staff and students who do not have access to computers and to internet. So they provided support for those who didn't have the support before we started to switch online during that time. So different effects, different strategies by different institutions. Okay. And then communications and information, we know, shifted in media consumption, more online, no travel. But in New Zealand, because we had elimination strategy, domestic travel and domestic tourism was one of the engines during the hardest time in the pandemic era, because we could move within the country, but the borders were closed for overseas or foreign tourists or foreigners. Shopping and consumption, similar to Indonesia, I believe. E-commerce, preference for trusted brands, things like that. Okay. Life at home, play and entertainment, mixed mostly online. Now, another thing is health and well-being. E-pharmacy, e-doctor, popular during that time. I remember my son got a problem with autoimmune problem, and during the COVID-19 had to meet the specialist, could not meet face-to-face, and then had to do using, I think, Google Hangout that time. So still in contact with the doctor. Okay. Now I want to share with you specific survey reports published by MBIE. MBIE stands for Ministry of Business, Immigration and Employment, the New Zealand government. They conducted 3 waves of survey to learn more about the impact of COVID-19 on consumers in general. So the first wave was conducted in March 2021, so a year after the first COVID case. So here is the summary of the findings. 11% of respondents, the respondents were, I think here, 17,000 or something like that, the number. So 11% lost their jobs. And then as you can see, households had a decrease in income, lost jobs and lost fewer income.
And then people, what they did, they cut back, okay? They reconsider the spending for necessities, 41%, major items, 42%. And interestingly, bought more New Zealand-made products among 22% of the respondents. Okay, and then of course, like issues with what they bought during the time, disruptions, delays, waiting longer, especially if you purchase things online. Now, what they did, government financial help, community help, significant number of the respondents stated that they look for helps from other parties during this difficult time. Use more of their savings than planned, almost half of them. Okay. And then if you look at issues, concerns, product availability, 10%. Because when we went shopping to supermarkets, most items for necessities, they had kind of maximum amount of purchase for every visit. So let's say if you wanted to purchase rice, they put limits, let's say per person, only 2 or 3 packages or 3 kilograms, something like that. So concern about product availability. And of course, concern for price increases. Okay. Now, the second wave, it was conducted 6 months after the first wave. So it was done in September 2021. So February to September. They did the same study for the second wave, and then they found something, some consistent findings, some slightly different findings. What I want to highlight here is households still claimed to have decrease in income, and here only almost half of them felt positively about their mental well-being, but optimism is fading because nobody would have expected that COVID-19 would last so long, right? If you go online, find all newspapers, look at the archival data, newspapers or online sources. When you look at the experts and also politicians everywhere, back to early 2020, their predictions mostly were not accurate. Am I right? Isn't it? Those people said, no, July, COVID will disappear. But nobody expected that longer than that, isn't it? Now, the third wave of the survey recently published April 2022 in New Zealand, 8% lost their job. And then still problems in terms of priority of spending. It seems that households have readjusted the way they spend the money, the budget, for even for necessities. Almost half of them decided to cut the spending, isn't it? This is how COVID-19 affected consumers in New Zealand. Okay, so some of the data here you can see I've shared with you. You can have a look to see some insights from what happened in New Zealand, and I believe that you might find similar situations in Indonesia. Probably the number will be different, but then the general phenomenon is similar. Now, I would like to show you a video. Hopefully, can you tell me if you can't hear it? Can you hear it? The COVID-19 pandemic caused an unprecedented shock to the global audible, economy sir. in 2020. But what happens when the pandemic is over? There's reason to be optimistic for a fast rebound in consumer spending. There's pent-up demand for travel, live entertainment, dining, and other in-person consumer services. Savings have accumulated, so many households have money to spend, and China has shown that when the virus is contained,
consumer spending picks up. But the recovery is likely to be uneven, as higher income households emerge largely unscathed financially, while many lower income households have lost jobs or face income uncertainty. As a result, we may see widening polarization of consumer demand and an increase in inequality, especially in the United States. The pandemic will have a lasting impact on consumer behavior, as long-standing habits have been upended during its height. To determine which of these pandemic-induced behaviors are likely to stick, we examined consumption shifts across different aspects of consumer life. We found the pandemic sped up the use of digital products and services with a rapid acceleration in healthcare, a near doubling of e-grocery as a share of total grocery sales, and widespread adoption of streaming services that will likely continue. Home nesting could be an enduring change, supported by higher investment in homes and continuing opportunities to work from home. Leisure air travel, in-person education and in-person dining will resume with the recovery, but with some modifications, such as contactless restaurant menus or selective use of digital tools in education. Company and government actions will shape consumer choice. For instance, wider adoption of work from home may permanently reduce demand for business air travel by 20% or more. That will have an impact on the routes, flights and prices available for leisure travellers. Government regulations surrounding virtual healthcare provisioning will largely determine how much consumers are able to use telehealth. Companies and governments face challenges from an uneven consumer demand recovery and lasting effects of the pandemic, such as changes to the competitive landscape and increasing inequality. So that's based on McKinsey study in a global study of what they call life post-pandemic. We can see some significant and also relevant observations here in New Zealand especially. I try to summarize some points based on the request from the committee here for today's discussion. So what would be the challenges and also issues in the post-COVID-19 consumer behavior, especially in the context of New Zealand? I believe that there are at least 5 broad issues. First of all, this is relevant everywhere when we talk about consumer behavior after a major crisis. Will all consumer habits die or return after the COVID-19 pandemic? Of course, there are many arguments. As we can see now, the moment the government opened the borders, traveling is increasing significantly here. People have booked the holidays. They want to go travel overseas for whatever reasons, to relax, to enjoy life, things like that. I tried to book airline ticket for my family holiday for January. Last month already fully booked everywhere. Difficult to get the airline tickets, even though those available very expensive. It's like people want to travel to Australia, to Europe, to Cook Islands, to Fiji, to Asia, everywhere. That's from traveling perspective. So it seems that, all habits come back, right, return. But is this a consistent observation for a longer term or across all categories? Now, some people argue that most habits will return back to normal, while some habits probably will die. Or maybe we have modified habits, slight change into what we used to do. Now, if we look at, in my observation of consumer behavior, let's say, look at my students. Pre-COVID, most lectures were face-to-face. Whether we would like to record our lectures, it's up to the lecturer. Okay, some lecturers decided now students must come face-to-face to interact, to learn more. But now it seems that some elements of online
A recording, for instance, recorded lectures will stay. Students and also staff, lecturers, have learned during COVID-19 that with the availability and access to recorded lectures provide flexibility for those students who are working full-time or part-time, and also who have, for many other reasons, could not attend the lectures physically. So it seems that there is a modified habits, or you may argue new habits, due to some other reasons. Technology, the one that we mentioned. Another one could be because of public policy. For some time, we adjusted to wearing mask policy when we travel on when you like on aeroplane, for instance, or public transport, or because of changing demographics. So there are debates here. But what we can see, at least at this point of time, it seems that some habits will return back to normal, some other habits may change, right? Now, the second issue here is about inflation rate. If you look at the reports for the last couple of weeks, it's all about inflation rate. The prices of most things have increased significantly, which will affect purchasing power, of course. And then, like what was mentioned in the video earlier, the effect of COVID-19 created inequality, like the gap between those who are high income individuals or households and low income households. For high income households, some of them, because of COVID, they had what we call earlier pent up demand. They decided to postpone the purchase. They saved some significant amount of money. They have more money to spend now. While for others who lost jobs, who lost income, this is a difficult situation. In the context of New Zealand, the prices of property is an issue. Another one is also, like people complain about inflation rate is increasing higher than the increased income. I will show you some issues about that soon after this. So inflation rate, purchasing power, inequality will affect how consumers spend eventually. The next issue is work-life balance. Earlier I mentioned modified habits. Now it seems like working from home is an option. In many organizations here in New Zealand, that is an option available for most employees, including at my institution. We are allowed to decide within 1 week, let's say we can work from home 1 or 2 days. Some other institutions, depending on the organizations, people find that now with the flexibility using technology, we can do that. And also, the video also mentioned, which is true, some organizations have cut their budget for business traveling because some meetings can be done over Zoom or Microsoft Teams. No need to have physical face-to-face meeting. So that will be something that will be reduced. Tadi makanan yang itu tanah floor. Oh, someone is talking about food here. Okay. Consumer well-being, financial well-being, mental well-being, things like that are very important. Health-related issues also will be there. Now, more specifically, when we talk about spending here in New Zealand, in my observation, at least I also read some reports from the survey, most recent reports. They also reported about consumers mentioned that they have been re-evaluating the priorities of spending. For entertainment, hospitality experiences, dining out has been reduced significantly, okay? For income reason, or also because of convenience and some other reasons. Support for local producers and services.
more spending on DIY, do-it-yourself, and self-sufficiency. And then home-based leisure and fitness activities have increased significantly, probably because of new habits formed as a result of COVID-19. And now online shopping also is getting more and more popular. Now, one thing very important to note in terms of New Zealand or Kiwi behavior is greater pro-social behavior across different age cohorts. Younger generation, older generation, same. Even among younger generation is even higher. Concern of environment. New Zealand has been known as a green country. People concerned about the nature's environment, protection of environment. Concern with the welfare of the more vulnerable society members. People take care of each other. Okay, think about others, the loved ones, and commitment to a sustainable lifestyle. Here, New Zealand is one of most advanced countries in terms of sustainability. Okay, we are almost there. I show you another video about New Zealand post-COVID. The traffic light framework is no more, and with its scrapping sees the end to a number of COVID restrictions, such as mask mandates and changes to our isolation requirements. You'll no longer need to wear a mask in supermarkets, retail settings or on public transport. The news well received by those in the business and hospitality sectors. The vast majority of retail NZ members don't believe that the mask requirements have been keeping all the employees or customers safe, or certainly making much of a difference to health and safety outcomes. So, you know, removing the masks, which was done in most Australian jurisdictions 6 or 7 months ago now, is a good step forward, and really just brings us into line increasingly with the rest of the world. For small business has been a very, very difficult time. And this dropping of a mandate, well, that's just a relief of something that's really imposed on us and created life in hell for small businesses. Masks, however, will remain a requirement when visiting healthcare facilities like hospitals, general practices and pharmacies, and also at rest homes. Meanwhile, some workplaces could still request employees to wear masks too. An employer can mandate them themselves. So the law would recognise that. It's an employer's prerogative whether they have masks on or not. But it's got to be a reasonable reason for having it. And that could be contested. But again, if they do want it, particularly say in a rest home or somewhere where there's vulnerable people, they could insist on it going in. And I would imagine that to happen. If an employee did not obey the instruction to wear a mask, that employer would be justified to go through a disciplinary process. And if challenged in the courts would support the employer. Contacts of COVID-19 cases will no longer need to isolate. Only positive individuals will be required to for 7 days. Arrivals to Aotearoa will also no longer need to do compulsory RAT tests. While most COVID experts are optimistic the changes won't spark a fresh wave of cases, there remains some concern. I don't think the dropping of the mask mandate will immediately cause a outbreak and a surge in cases. Cases are typically falling now because a lot of people have had COVID. I think it was pretty much the right call. It is a little bit hard to say exactly. It's not exactly clear what the government's goal is now. The one rule I think was a real mistake was the decision to drop the compulsory RAT test for new arrivals in the country. It was picking up a lot of cases, and the thing is that a case coming from overseas is different from a case locally. They'll have at least a subtly different variant, and sometimes a quite different variant. As the world navigates this next phase of the pandemic, masks off, they could still be worth keeping in the back pocket. Isolating when you've got symptoms, not going to work when you've got symptoms. If you need to go out and have symptoms, or you've been in touch with a COVID case, then masking up, and also understanding how ventilation works in places, I think is really important. It's sort of all the things we've been practicing over the last couple of years. They still work, and
and we should keep them in mind. Thanks for the traffic Okay. light frame. That's a brief video showing like the issues in New Zealand for post-COVID, when the government decided that it's no longer mandatory to wear masks and all the restrictions. Earlier, I mentioned the issue of inflation. Now, 7.3%, very high in New Zealand for this economy. I know in some other countries, when we talk about inflation, the psychological cutoff rate is 10% or something like that. But here is already been the highest for the last 32 years. And the impact is very significant on many sectors. So if you look at here, the data about consumer price index, 1990, very high, and then going down almost about 5% or lower than 6%. But recently, going up and very high. And as a result, people complain about the prices. These are on the news. Everything is rising. New Zealanders make painful sacrifices as living costs skyrocket. However, interesting observation. On one hand, people complain about the living cost. Some other segments, they look forward to travel as soon as possible, especially among young consumers, right? And now recently, this is in my sector, higher education. Union staff across the country, they were on strike to ask for pay adjustment, because as you see, inflation is high. But some universities here, they only offer a pay increase of 2%. So 2%, but the inflation rate is higher. So the unions kind of try to fight for all the members. This is just one of the issues as the impact of COVID-19. Especially people are aware that for next couple months or 1 or 2 years, things can be difficult. Okay, so my last point, I would like to refer to this report from Euromonitor recently as a concluding remark here. They identified 10 consumer trends for 2022 and beyond, and we can see that some of them might be relevant to New Zealand, especially when we see backup planners. Because of the experience during COVID-19, people now think about how to find creative ways to obtain alternatives of what you used to buy. Support for local brands as replacement substitutes is one of the options. Climate changes, those who concern for carbon footprint certification, here is very strong in New Zealand, sustainability. Digital seniors, in the past, people observed that this group or this segment was a segment that tended to be reluctant to adopt new technology. But now, because of the experiences during COVID-19, everyone has mastered technology, have gained new skills in many ways. And then financial aficionados, people are more familiar with money management using digital technology, especially in terms of managing the investment. And then great life refresh, people like balance with the values outdoor, indoor, explore things, meta-first movement, technology, entertainment, games, about that. The pursuit of pre-loved, re-commerce, second-hand, peer-to-peer marketplace, rural urbanities. People look for places to stay, suburban or rural, but avoiding rural areas, but you can try to find a mix between the two. Self-love seekers try to spend more time for self-care, body and mind. And last but not least, socialization paradox between face-to-face
and online. I think among these 10 global trends, we can also see some of them are very relevant to New Zealand and probably to Indonesian context. That's the end of my presentation. Ngamihi nunui kia koto katoa. Thank you very much. Now I pass it back to the moderator. Okay, thank you very much, Professor Fadi, for the lecture. It was very enlightening how consumer behavior in New Zealand and how it changes is like very similar throughout all around the world. Let's give a virtual applause for Professor Fandi's lecture, guys. Okay, now we will enter the interactive discussion. I will be allowing the participants to ask their questions by using the raise hand feature, and then I will allow you guys to speak. Or if you're too shy to speak, maybe you can use the chat room feature and ask the question by chat with the format of name _ your question. Maybe while we wait for the participants to raise their hands or send their questions, I would like to ask my question to you, Professor. I would love to know your opinion about how the new habit to like do online shopping, which is of course developed throughout the pandemic, is kind of contradictory with the sustainable lifestyle, because I think mostly the packaging waste is like not going to really be recycled or anything. So what do you think about that? Yeah, I think that is one of the biggest challenges. Everything it has the positive side and also negative side. When you talk about packaging here in New Zealand, it is very strict. Now, if you go shopping to restaurants for takeaways, you are no longer allowed to use anything to do with foams or plastic, something like that, changed to different packages. Also, supermarkets, they have reduced significantly the use of plastic bags. You are right when you talk about e-commerce, online purchase, especially if you order products from overseas. Sometimes it's hard to control, right? In terms of the control of the materials used. Yes, I think there should be something like they put on the agenda, but I believe that sooner or later, the practices towards more sustainable behavior is the trend, because it's all about two things: mindful consumption and responsible consumption. That's how I see about the trade-off. Hopefully, I answered your question. Okay, thank you very much, Prof. That was also very enlightening. I was like, it seems like it was pretty contradictory how sometimes we're like shouting out about how sustainable lifestyle needs to be used in like our daily lives, but then we still do online shopping, which the packages are sometimes a waste. So maybe something like that. Okay, right now maybe the participants wants to ask questions. You guys can use the raise hand feature or send your questions through the chat. I know IPB students are very active in Q&A. That's what I learned in my first experience 2 years ago when I did my guest lecture at consumer behavior class. Students ask so many questions. Where are questions today? Okay, maybe okay. I like that. You like one comment and then response quickly. Cool. Yep. Okay, Amira, you can ask your question to Professor. Yep. Maybe don't forget to introduce yourself first. Okay, thank you, Egi, and thank you for the explanation, Prof. Fandy. My name is Amira. I'm from IPB University. I would like to ask you a question. So, how's about the consumer reaction about price increases during pandemic? As we know that they have a limitation to buy a product at the market. Is there any like an official regulation from the government or something like that, so they can they need to obey the condition? Thank you, Professor. Okay. That is a very
very good, excellent question. Generally speaking, of course, people people hate increasing prices, isn't it? And of course, people will always complain. If you see here in the news, so many, almost every day, people talk about like complaints about rising prices, and the government has already taken some initiatives. Let me give you some illustrations here. First, from consumer side, when you talk about increasing prices, people have to cut down, have to readjust their budget. And for some contexts, people are okay with buying secondhand products. For instance, for fashion, clothing, which is very popular now, e-commerce or use the secondhand products. But from the government's point of view, it has been long argued in the media, especially from so many experts. Here we have two giants, two big groups of retailers. And people argue that maybe because of we only have two big players, then the prices cannot go down easily. And they, of course, like if you complain to the businesses, they will counter the argument saying that increasing prices are due to increased transportation costs, oil prices, things like that. It's always like that. But now we know that recently in Auckland, the government allowed a new group coming from US, Costco, with low price, like everyday low price, like products. People have been so excited in Auckland. So if we have more competitors, bring in more competitors, prices in economics, we learn about that, right? Supply and demand going down. And here in Wellington, we are also excited. When will they open like their outlet here? So we have more options. I think of course, to one degree, when you talk about increasing prices, people try to ask for, like increased income, but at the same time, we also readjust ourselves in terms of the priority in our spending. So here, people have done their own jobs from government side, the business side. Now we can see also the government, the business, the retailers, they also try to find ways to provide more reasonable prices. So that's my response to you, Amira. Thank you so much for your answer, Prof. You're welcome. Hopefully it's not because of we are speaking English, then people are too shy to ask questions. Please don't worry about that. That's true. Maybe the participants are like shy because maybe they're not fluent in English, and then they're like, I don't want to embarrass myself. It's all about something. Communication. Don't worry about that one. I also have the problems here. Every time when I go to the class, sometimes I still feel like the anxiety, and sometimes I'm nervous, especially when I look at some words that I might not be able to pronounce correctly. So what I do, I always check on Google, and I also ask my kids, who can speak better English, how to pronounce some words. Okay, I think Ahmad Taki, there's a question. Yeah, Ahmad Taki, you can ask your question. Okay, thank you for the opportunity to okay, I'm getting nervous. I'm sorry, Prof. So yeah, my name is Taki. I'm from Family and Consumer Science batch 58. I would like to ask Prof. Fandy have mentioned about habits, consumer habits. There are the ones that yang hilang, and then there's the one that get modified, and then the new one, if I'm not mistaken. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah, what I'm asking is, what kind of consumer habit that like affect like in the like big impactnya besar, have a huge impact, to the people in New Zealand, because like for example in Bogor, especially me as a Bogorian gitu, as a person who live in Bogor, we used to have Car Free Day, where
all people come, not just people who want to exercise, but also pedagang kaki lima who sell jajan-jajanan. Yeah. So yeah, that, and when COVID came, like the impact of the ditiadakannya Car Free Day ini, like it's such a huge impact gitu loh. And even now, there are places who are opening those type of bazaar again. Is that any kind of, you know, similar situation in New Zealand? I'm sorry if okay, that's all from me. I'm sorry if my question isn't related or anything. Thank you. Oh, that's actually very, very good question, Taki. That is a good point. When you talk about habits become repetitive, right? Things that we take it for granted, for somehow automatic, things like that. As you mentioned, when you talk about Car Free Day, when people can hang out, people go out for socialization, and here comes COVID, right? And then it disrupted some of the habits, let's say how people spend their Saturday night or Sunday, something like that, because of that. And then when now we are moving towards new normal, or people call it post-COVID. Now the question is that habit still on, right? Is this a kind of disappeared habit permanently or temporary? Same here. People tend to avoid the crowd for some time. You know, people enjoy watching rugby, watching football, watching music concerts live at the stadium, packed with thousands of people, right? And then with COVID, no. And then all of a sudden, gradually come back. It seems that different people have different, adjustment. For some, yes, go back to the usual. I just do the same like pre-COVID. But for few people, they might need time to readjust. Now thinking about, is this the right time to go back? Is there a kind of risk of Omicron or something like that? Same. But when you look at other things, traveling here, it seems that people, in most cases, go back to their normal, right? People like traveling, like outdoor activities, like things like that. While some other things, remember my examples about the way people study now, students, right? Now it comes up with new habits. Students kind of now ask for both face-to-face and recorded, or sometimes also Zoom to suit their time. Okay, so it depends on some of individuals, especially when you talk about dining out, for instance. It can change temporarily, pretty much because of economic reason, for instance, reduce income, then being more selective. People will not go out as often as pre-COVID. So that's the thing. So some of the habits will disappear, some maybe temporary, will come back again, but others maybe change already, because of different experiences during the COVID-19. I think that's my response to your question, Taki. Or someone. Thank you so much, Prof. You're most welcome. Someone is asking question. Yep, someone asked question from the chat room. Okay. Maybe allow me to read it for you and everybody else here. Yep. It's a question from Alneta Mayra from IPB University. There is something that I would like to ask you. Like perhaps you find something that are lacking in Indonesian consumer behavior that we have to improve more, or maybe things that Indonesian have to adapt and learn from New Zealand. Because I feel like New Zealand is way more advanced in terms of public policy and awareness regarding COVID-19 restriction. Maybe that's all. Thank you so much, sir. Thank you. Wow, this question is so difficult. When we compare and contrast two different countries with two different cultures and contexts,
it's sometimes like it's tempting to say that one is better than the other one. Our neighbor's grass is always greener, isn't it? Same thing. But in general, when you talk about Indonesia, let's say we compare Indonesia and New Zealand, right? Indonesia is a big country in terms of population, 270 million across more than 11,000 islands, and then developing country, or you can call it emerging market. New Zealand, 5 million people, and then more advanced country. And when you talk about, let's say, policy restrictions, lockdown, here, lockdown controlling 5 million people who are more obedient with different, like in terms of national policy, and the government can support financially, even though for quite some time, like, while Indonesia with that big challenges, it's not that easy to do something similar. That's why when we look at different contexts, we acknowledge that different challenges may different treatments or strategies, right? What works well here might not work well there. But when we talk about consumer behavior, yes, I also follow what's going on in other countries, in Indonesia, Australia, Malaysia, and New Zealand. If you ask me about what is different, of course, when you talk about obedience, okay, obedience to the rules, regulations, here in New Zealand is high. People follow. I remember during the time when we had the updates from the Prime Minister or from the Minister of Health almost every other day or at least twice a week, when it came to the time they would upgrade the level, alert level. So that was almost between 1 p.m. or 2 p.m. Most people, either they watch online or switch on their television to see the policy from the government. What's next? What do we need to do? They follow that. And of course, when you talk about different income levels, you can't force people to stay at home for quite a long time if they are the breadwinners for the family. We can understand that the challenges. But of course, again, when you talk about things that are different, first is obedience. Second issue is about being responsible consumer. I think it's not only in Indonesia, in many other emerging markets, the challenge is about how to, create higher awareness and adoption of sustainable, or people call it responsible behavior. Here, the young generation, they are very concerned about environment. Many people decide to think about carbon footprint, and then they adopt healthier lifestyle, reduce consumption, or even avoid consuming meat, for instance, for concern of the environment, things like that. And then also, avoidance of using plastic bags, bring their own, plastic bags when they go, shopping bags when they go traveling. Go shopping. Oh, traveling again, thinking about traveling. So things like that. Of course, as I said earlier, pluses and minuses dependent, on the context. But yes, we can learn from New Zealand in terms of obedience and also in terms of more sustainable, responsible behavior. People care about each other. I think that's my answer to Alneta Mayra. Okay, thank you very much, Prof, for answering the question. Unfortunately, the question from Alneta was the closing question to our discussion session because the time is running out. So thank you very much, Prof, for the interactive discussion. And thank you, of course, to the attendees of Excap 2022 for trying to keep the discussion active with Professor Fandy. Next, maybe I'll share a little
conclusion from your lecture on how consumer behavior changes throughout the COVID-19 pandemic, mostly because the change is of the policy and the new policies that is used in the country. And then there is the 8 behavioral changes where the consumer starts hoarding, doing improvisation, and etc. We can also see like a pattern in the consumer behavior during the COVID-19 pandemic in New Zealand, especially, which is reacting by hoarding, and then there's this rejection of the behavioral mandates, and then the consumer starts to cope with using Zoom meeting, Google Hangouts, and then after that, the consumer starts to change the way they consume because it feels like it's mandatory to change. And then there are new issues and challenges that arise post-pandemic, like the difference of habits probably throughout the pandemic and post-pandemic, and then how the inflation rate is going to cause inequality, and then work-life balance, and etc. Maybe that's a little conclusion from me. And then once again, Professor Fandy, thank you so much for the lecture, and it was very enlightening. Thank you for having me. Okay, maybe I would like to ask you to stay for a while because it will be like souvenirs from the committee, and I will give the time back to the MC, Anissa Lestari. Thank you very much, Egi. And also thank you very much to Professor Fandy for the wonderful knowledge about the customer's behavior. And once again, thank you to Eugenia who has accompanied us to learn from Professor Fandy. Moving to the next line, as a symbol of our gratitude for today's lectures to Professor Fandy, please accept the certificate that will be given by Mr. Professor Ujang Sumarwan. Please welcome Mr. Professor to give the certificate to Professor Fandy. Professor Fandy, we would like to thank you for your time and sharing with us about the consumer behavior changes in New Zealand. Thank you very much. You're most welcome. Also, please, for the operator to take the documentations for these sessions, and please kindly for all of the participants to open their cameras so we can see your beautiful and also handsome face to do the documentation. Three, two, one, smile. Once again, 3, 2, 1. Okay, thank you very much, participants. Also, thank you very much, Mr. Professor Ojang, and also Mr. Professor Fandy. Have a nice evening, Prof. Fandy. Thank you, everyone. Thank you. See you again. Thank you. Thank you very much, Prof. Have a nice day. Bye. Okay, thank you very much for all of the participants. Finally, we are in the end on the first sessions of today's Excap 2022. But don't forget, because after this event, we will have the second sessions, which is the most interesting sessions. And I know you guys very wait for the next sessions because we will have a sharing sessions with Rehuel and also Prof. Fadilla about exchange students' experiences. So please stay tuned and take a little break and also drink your coffee or maybe eat some snack, and see you on the second session.
to Korea, to the university. I believe you feel power today. Korea to visit Seoul National University, and they are very spirit. The society has more than 14% of elderly population. So, how many families are responsible, harmonious and cautious to God Almighty? BNI, Pelayanan Negeri, Kebanggaan Bangsa. The sun is rising. Take a look at the reason. Can you see it shining bright? The light is warm you up right to your skin. Can you stop complaining? You don't need to cry. You are not the only one who faced the life with your screen. It doesn't matter when you lost a cold day, you will find a way to make it your way. Even if the skies get dark and gray, you won't get in that way. It doesn't matter when they're talking all day, they ain't even better than the soul stay. We can fight together, don't give up and make it someday. Wake up, no more tears drop on the floor, get rid of sorrow. We'll go round the world and greet tomorrow. Wake up, no more tears drop on the floor, get rid of sorrow. We'll go round the world and greet tomorrow. Walls are blocking. We can clear the all we want. Can't stop complaining. No, you don't need to cry. You are not the only one who faced the life with your screen. It doesn't matter when you lost a cold day, you will find a way to make it your way. Even if the skies get dark and gray, you won't get in our way. It doesn't matter when they're talking all day, they ain't even better than the soul stay. We can fight together, don't give up and make it time to wake up. No more tears drop on the floor, get rid of sorrow. We'll go round the world and greet tomorrow. Wake up, no more tears drop on the floor, get rid of sorrow. We'll go round the world and greet tomorrow.
Peningkatan populasi penduduk dunia berimplikasi pada peningkatan kebutuhan dan penurunan kualitas lingkungan hidup. FEMA, Fakultas Ekologi Manusia, merupakan respon perguruan tinggi Institut Pertanian Bogor untuk mengembangkan praktek positif dalam menjamin harmonisasi alam dan manusia. FEMA sebagai salah satu fakultas terbaik di IPB University yang menjadi mata air integrasi ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial. FEMA memiliki fokus perhatian kepada pembangunan sumber daya manusia sebagai individu, keluarga, masyarakat, dan pembangunan lingkungan hidup sebagai bagian penting untuk mendukung tercapainya kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. FEMA mendidik mahasiswa untuk memiliki keahlian bidang gizi manusia, bidang keluarga, anak, dan konsumen, bidang komunikasi dan pengembangan masyarakat dan lingkungan. Keahlian-keahlian ini sangat dibutuhkan untuk membangun sumber daya manusia berkualitas dan lebih sejahtera. Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen merupakan program studi terkemuka dalam mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang keluarga dan konsumen. IKK telah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional. Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen mencetak lulusannya untuk menjadi garda terdepan pembangunan keluarga dan konsumen. Selama kuliah, kami belajar mengenai peningkatan kualitas keluarga dan konsumen. Lulusan Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen adalah lulusan yang tangguh dan juga siap untuk memasuki dunia kerja.
teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Anissa Lestari. Pada sesi kedua ini kita akan lebih interaktif lagi, mungkin karena sesi kedua ini adalah sesi informal. Jadi kita akan lebih banyak diskusi, cerita-cerita dan sharing-sharing dengan speaker-speaker kita selanjutnya. Namun sebelum beralih ke sesi kedua, aku pengen sapa dulu nih teman-teman peserta yang masih berada di ruang Zoom, baik dari kampus dan juga AACIM members. Dan mungkin untuk yang pertama, aku coba ingin panggil Taki. Apakah Taki masih berada di ruang Zoom? Halo Taki. Halo. Halo, gimana nih? Apakah masih bersemangat untuk sesi kedua nanti? Semangat dong, pasti. Kak Anissa gimana? Apakah masih bersemangat menjadi MC nih ya? Tentunya dong harus bersemangat karena kan acara Excap ini adalah acara tahunan yang ditunggu-tunggu banget. Ngomong-ngomong nih, sekarang Taki posisinya lagi di mana Taki? Kebetulan aku lagi di RSBMC ya, jagain teman aku yang lagi sakit kebetulan. Jadi mohon maaf ya belum bisa on cam. Oh iya, nggak apa-apa. Semoga temannya akan sembuh ya. Iya, makasih Kak. Aku mau sedikit bertanya nih, dari sesi yang pertama tadi, apa sih yang paling Taki highlight atau yang paling Taki ingat dari pemaparan dari Profesor Fandy? Aku juga bingung ya, karena menurut aku semuanya menarik, cuman yang mungkin yang jadi pertanyaan aku aja sih ya, tentang habit-habit ini gitu loh. Terutama yang tadi kan ada modified habit gitu, kebiasaan yang biasanya berbeda dari dulu sampai sekarang kan. Kalau di Indonesia kan mungkin kelihatan banget ya, terutama yang paling terefek itu yang pedagang kaki lima gitu loh. Masyarakat menengah ke bawah. Nah, yang kan ya kayak gimana ya kan bahasanya kayak yang tadi Prof lihat, rumput tetangga tuh pasti lebih hijau gitu. Kesannya kayak New Zealand apakah merasakan hal yang sama kayak kita gitu loh sebagainya. Jadi mungkin itu sih ya. Kalau dari pengalaman Taki pribadi sendiri, apa sih yang paling dirasain perbedaan dari sebelum pandemi, terus saat pandemi, dan sekarang kita udah memasuki era pasca pandemi? Kalau dari aku sendiri mungkin as an extrovert ya dulu pas masih sebelum pandemi ini ya seneng banget bisa ketemu orang gitu tiap hari, ada temen. Terus tiba-tiba dengan pandemi lockdown tuh ya itu benar kata Prof Fandy, ngerasa terkurung, tapi udah mulai kebiasa dengan terkurung ini, pas ketemu orang jadi malah awkward lagi lah, jadi rada bingung lagi gitu. Jadi itu sih ya yang paling kerasa mungkin di aku, social life-nya tuh social battery-nya rada berfluktuatif ya gara-gara pandemi gini. Kalau Taki sendiri untuk ngatasin hal tersebut gimana sih Taki supaya ibaratnya dirinya Taki itu bisa adaptif lagi nih sama situasi sekarang? Ya pertama ya harus mulai banyak belajar ya, itu sih ya, belajar kayak kalau offline nih harus belajar bangun pagi lagi, karena dulu online kan mau bangun siang juga kayak tepat 5 menit sebelum kelas juga nggak apa-apa. Ini kayak jadi belajar aja sih, ngelihat situasi lagi, memulai kebiasaan baru aja sih ya. Sama kayak emang kalau ada masalah apa-apa ngomong gitu sama orang-orang sekitar yang sekiranya bisa membantu gitu sih Kak. Oke, terima kasih banyak Taki untuk insight-nya. Iya Kak, sama-sama. Dan top stay di Zoom ya. Terima kasih Taki. Oke, mungkin aku akan pilih satu orang lagi untuk nemenin aku untuk aku tanya-tanyain. Dari teman-teman panitia ada saran kah? Karena tadi sudah laki-laki, mungkin boleh dari teman-teman fakultas perempuan. Atau ada yang mau volunteer mengajukan diri? Bentar ya, kita akan lihat namanya. Mungkin aku pilih saja ya, karena yang terlihat di monitor aku itu ada Nur Alfia. Apakah ada Nur Alfia? Oke, sepertinya Nur Alfia tidak stay di Zoom. Mungkin satu lagi, nggak apa-apa ya, laki-laki lagi. Mungkin aku akan tanya-tanya Andi Maulana. Apakah ada Andi?
Oke, sepertinya belum stay lagi di Zoom. Mungkin aku akan panggil Indah dari IKK 56, Kak Indah. Oh, maaf, maksudnya IKK 58 Indah. Apakah ada Indah di ruang Zoom ini? Halo Indah. Apakah Indah terkendala sinyal? Teman-teman agak take a break sebentar karena tadi teman-teman cukup padat ya untuk materi dari Prof. Fandy. Mungkin kalau dari aku sendiri mungkin ingin berbagi pengalaman kalau yang aku rasakan sekali itu karena kebetulan dari angkatan 57 itu betul-betul ketika memasuki dunia kampus itu benar-benar harus semuanya full online. Bahkan saat itu kasus COVID itu sedang naik-naik dan marak-maraknya. Jadi kita benar-benar harus menghadapi kuliah secara online, terus bahkan kita salah satu perhelatan besar yang sangat ditunggu-tunggu itu seperti MPKMB, itu kita juga harus melaksanakan secara online. Dan itu agak cukup sedih karena nggak bisa bertemu sama teman-teman. Bahkan kita baru kenalan lebih dekat itu aja ketika kita masuk departemen untuk ketemu teman kakak. Tapi yang paling disyukuri dari pandemi itu adalah mengajarkan kita untuk lebih beradaptasi lagi dengan yang namanya teknologi. Bahkan sebenarnya agak sedikit hustle culture, tapi bisa mengikuti beberapa kegiatan dalam satu waktu ketika adanya kegiatan online tersebut. Oke, nah mungkin kita akan langsung masuk untuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi kedua. Sebelum kita masuk ke sesi kedua, kita mau ada main games dulu. Kita mau ice breaking dulu. Tapi tenang aja, untuk ice breaking ini nggak sama aku, biar teman-teman gak bosan. Akan ditemenin sama Alia. Halo Alia, kita sapa dulu ya. Alia dari IKK 57. Halo Alia, apakah Alia sudah bergabung di ruang Zoom? Udah nih Kak. Oke. Halo Alia, gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini kabar aku baik. Kabar Nisa gimana hari ini? Oke. Ya, alhamdulillah kabarnya baik juga. Kira-kira gimana nih Alia perasaannya untuk ikut kegiatan Excap pada hari ini? Wah seru banget sih ya, karena acaranya kan cuma ada 1 tahun sekali nih dari Himaiko. Terus aku juga berkesempatan buat jadi panitia juga, jadi ngerasain langsung dari mulai persiapan, perencanaan, sampai eksekusinya nih di hari hanya. Wah, seru banget ya Alia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin Alia bisa spill dikit kita mau ice breaking-nya ngapain ya? Hari ini aku udah nyiapin beberapa soal nih buat teman-teman tebak ya sebelum kita masuk ke sesi 2 untuk sharing bersama kakak-kakak yang hebat. Kita bakal main games yaitu tebak gambar dan juga tebak lagu. Diharapkan teman-teman nanti semuanya pada aktif ya dan ikut nebak gitu. Itu gambar dan lagu apa yang aku kasih buat kalian gitu. Oke, terima kasih Alia. Langsung saja untuk waktu dan layar aku persilahkan kepada Alia untuk memimpin ice breaking. Oke, terima kasih ya Anissa. Halo, selamat siang teman-teman. Aku Alia Fauzia dari IKK 57 izin memandu untuk sesi kali ini yaitu ice breaking. Oke, mungkin operator aku izin untuk share screen ya. Semoga udah kelihatan ya teman-teman, tolong direspon udah kelihatan belum? Sudah kelihatan Kak.
Oke, terima kasih. Jadi aku mau ngejelasin dulu nih aturan buat kita main ice breaking kali ini. Nanti selama aku ngasih soal, kalian boleh langsung mikir, ini tuh siapa, atau ini tuh apa, terus ini tuh lagu apa, bisa mulai langsung mikir ketika aku mulai nampilin soalnya. Lalu ketika aku kasih batas kalian untuk jawab, itu tuh nanti tandanya di kolom chat, yaitu baris strip seperti ini ya teman-teman. Setelah batas suci itu kalian baru boleh menuliskan nama kalian cepet-cepetan gitu sistemnya. Nanti nama yang paling atas di aku yang kelihatan setelah batas suci itu akan aku panggil untuk on mic atau misalkan menulis jawabannya di kolom chat. Apakah bisa dimengerti? Bisa reaction aja ya kalau bisa dimengerti, atau bisa di chat gitu apakah peraturannya mudah dipahami atau ada yang kurang jelas. Oke, aman ya, bisa dipahami. Mungkin aku langsung masuk ke soal yang pertama. Teman-teman siap-siap ya untuk nebak soal yang pertama. Ini adalah soal tebak gambar. Soal yang pertama. Tebak nih ya, ini tuh adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh konsumen ketika mereka lapar. Wah, kira-kira kalau orang lapar tuh kira-kira ngapain ya? Apakah mereka tidur? Apakah mereka mandi? Atau ngapain? Nggak tahu ya. Aku juga mungkin tiap orang punya jawaban beda-beda. Disiapkan dulu jawabannya. Setelah aku kirim batas suci di kolom chat, kalian bisa cepet-cepetan tulis nama kalian. Nanti aku akan panggil ketika nama kalian adalah yang paling atas setelah batas suci. Aku hitung ya dari 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tulis nama ya guys ya. Tulis nama bukan. Oke. Ini ada nih yang nulis nama yang pertama di aku itu ada dari angkatan 58. Halo Faradina, bisa on mic atau enggak? Iya, halo Kak. Oke, Farah jawabannya apa nih, Far? Order makanan. Kalau dari aku. Makanan, oke. Kurang tepat ya teman-teman, tapi makasih banyak jawabannya Farah. Mungkin bisa dilanjut oleh Amira dari 57. Halo Amira. Hai Alia. Halo, kira-kira jawabannya apa nih Mir? GoFood. Oh, GoFood. Kira-kira ada jawaban yang lebih mendekati dan lebih tepat gak ya teman-teman dari dia mungkin? Kadia, halo Kadia. Apakah bisa on mic atau di chat aja? Halo, kedengeran gak ya? Kedengeran. Dia apa nih jawabannya? Kepikirannya juga Shopee Food ini, gimana dong? Ya, coba kita lempar ke yang lagi dari Adara. Halo Adara. Adara kira-kira bisa chat atau on mic, kira-kira jawabannya apa nih, Dar? Halo, apakah Adara bisa on mic atau kirim chat? Oh, levelnya hard. Baru soal pertama ya, teman-teman. Halo, Adara, jawabannya apa nih? Oh, mungkin lagi typing. Oke. Kayak UTS, oh enggak sih. Ini levelnya masih gampang ya, teman-teman. Bisa lah. Aku kira konsumen kalau lapar tidur, ternyata bukan ya. Dari tadi jawabannya ada yang GoFood, Shopee Food. Aku masih nunggu Adara nih karena kemungkinan masih bisa jawab. Adara kira-kira apa tuh jawabannya?
Apa kita pas nih soal nomor 1? Ya, di ghosting Adara. Iya nih, kita pas aja kali ya nomor 1. Karena dari tadi tuh jawabannya mirip-mirip, tapi malah nyebut brand teman-teman, kurang tepat jadinya. Lagi ngetik, lagi mikir, buru Dara. Ayo, pesan makan online bukan. Kita cek aja coba ya jawabannya, karena dari tadi tuh pada nyebut brand teman-teman. Kita cek jawabannya. Iya betul, pesan makan online. Selamat Adara, kamu nggak dapat apa-apa tapi dapat tepuk tangan dari aku. Oke. Untuk soal yang kedua, kita punya tebak gambar lagi. Teman-teman disiapin jarinya buat ngetik nama ya, bukan ngetik jawaban kayak jawab promah atau jawab GoFood, itu bukan jawaban teman-teman. Aku minta nama dulu ya di kolom chat, bukan jawabannya dulu, biar nggak saling contek-contekan nih. Oke, soal yang kedua yaitu soal gambar juga. Nah, ini tuh kegiatan apa ya kira-kira? Clue-nya tuh bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dan tentu saja hal ini tuh mempermudah para konsumen untuk dalam berkegiatannya gitu, karena dia tuh fleksibel gitu. Oke, aku hitung dari 1 sampai 5, udah kepikiran belum ya? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ini wifi-nya kenceng ya, kayaknya bukan IndiHome sih kata aku. Halo Taki dari 58. Halo. Taki, kira-kira jawabannya apa ya? Karena di sini ada kayak tendanya gitu. Jadi aku mikirnya ini tuh kayak toko gitu. Terus ada P-nya tapi di HP. Jadi aku mikirnya ini berbelanja secara daring, Kak. Oke, coba kita lihat ya jawaban Taki ini udah tepat atau belum, karena ini benar-benar hal yang berkaitan erat dengan konsumen ya teman-teman. Mari kita lihat. Jawabannya adalah betul, belanja online atau online shopping. Selamat Taki, dapat tepuk tangan lagi dari aku. Oke. Soal yang ketiga teman-teman, kita tebak gambar lagi, belum masuk ke tebak lagu ya. Siap-siap tangannya cepet-cepetan ya. Ini sebenarnya sekalian nguji sih wifi mana yang paling kenceng. Ntar mungkin bisa aku tanya merek ya buat sebagai referensi. Oke, soal yang ketiga. Wah, banyak nih ya. Ada kegiatan-kegiatan di sini yang dilakukan oleh orang-orang. Ada yang pakai masker, ada yang cuci tangan, ada yang jaga jarak, terus ada yang menghindari kerumunan. Ada juga yang lagi depan laptop. Kira-kira ini ngapain sih mereka? Apakah mereka lagi kampanye? Apa mereka lagi jajan seblak? Oh, nggak tahu ya. Coba aku mau minta jawaban dari teman-teman. Cepet-cepetan ya, tulis nama di kolom chat kayak biasa. 1, 2, 3, 4, 5. Wih, ada yang sinyalnya kencang lagi nih dari angkatan 57, yaitu Viola. Halo Viola. Viola bisa on mic atau mau di chat aja ya? Oh, oke, nggak bisa on mic. Viola, kira-kira jawabannya apa nih? Karena clue-nya tuh anjuran pemerintah. Kira-kira apa nih namanya? Protokol kesehatan, oke. Kurang tepat, tapi sebenarnya sudah mendekati. Kira-kira di bawahnya Viola. Terima kasih ya Viola telah mencoba menjawab. Kesempatan jawabnya cuma sekali ya untuk kalau udah dipanggil. Sekarang kita ketemu lagi sama Faradina. Halo Farah, kira-kira jawabannya apa nih Far? Alias sesungguhnya kita dilarang mempersulit orang. Ini tidak mempersulit ya teman-teman, ini tuh lagi main games. Oke, dari Faradina 5M. Wah, ini tuh kayaknya Faradina otaknya lagi seger ya pagi-pagi, dari tadi ngetiknya cepet, terus jawabannya bener. Coba kita lihat. Dan jawabannya betul, 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, mengurangi mobilitas, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Teman-teman, walaupun kita udah masuk new normal kemarin-kemarin, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, karena kita nggak tahu ya kemungkinan terserang COVID itu kapan aja gitu. Jadi diharapkan teman-teman untuk selalu tetap mematuhi protokol kesehatan.
Oke, terima kasih ya Farah. Yeay, hebat sekali. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ada soal keempat nih teman-teman. Aku nggak tahu ini soal gambar atau soal lagu, lupa lagi, tapi kita lihat ya. Wah, ini benda lagi nih, tebak gambar. Ternyata ini gampang banget nggak sih? Karena ini tuh benda yang kecil, mudah kita bawa kemana-mana, dan fungsinya untuk sanitasi. Kira-kira apa ya? Apakah ini kresek atau apa nih? Kira-kira bentuknya aku juga nggak tahu ya teman-teman. Coba kita tanya di kolom chat ya. Cepet-cepetan nulis nama lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ih, Farah lagi. Farah pakai wifi apa sih? Coba Farah jawab di kolom chat. Farah apa nih bendanya? Farah udah cukup, ayo. Nggak apa-apa, kita kasih kesempatan dulu ya. Oke, hand sanitizer. Wah, kira-kira emang ini pumpnya kelihatan hand sanitizer kah? Ada sparkling-sparklingnya? Coba kita lihat ya, Farah, terima kasih sudah jawab. Jawabannya adalah hand sanitizer. Ih, Farah keren banget. Terima kasih sudah menjawab dengan benar. Jadi teman-teman kalau misalnya lagi pergi-pergian jangan nyepelein hand sanitizer nih, karena nggak di semua tempat itu gampang. Ada tempat cuci tangan, ada tisu basah atau segala macam. Jadi diharapkan teman-teman selalu bawa hand sanitizer untuk kebutuhan sanitasi. Jadi sebelum makan, apalagi kalau di mall nih kalian pegang-pegang eskalator, pegang-pegang tombol lift atau segala macam yang bersentuhan dengan orang lain di sekitar kerumunan yang banyak, diharapkan teman-teman tetap menjaga kesehatan ya. Dan salah satu upayanya yaitu menjaga kebersihan tangan, karena kita paling sering kontak dengan tangan, baik itu menuju muka, menuju mulut ketika makan. Jadi diharapkan teman-teman untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan bawa hand sanitizer kemana-mana. Terima kasih Farah, semoga nggak lupa bawa hand sanitizer kemana-mana ya. Oke, soal yang selanjutnya, ini kayaknya soal gambar atau soal lagu sih ya, soal yang kelima. Wah, ternyata It's a beautiful. Tebak lagu nih teman-teman, disiapkan ya telinganya karena ini bukan suara aku, bukan suara Nadine, apalagi suara Tulus, tapi ini suara kakak Google. Coba disimak liriknya dan kira-kira lagu apa gitu ya yang kepikiran sama kalian. Ini listening bahasa apa? Wah, nggak tahu nih Kanisa, apakah kira-kira bahasa Jawa, bahasa Jepang, bahasa Cina, atau apa? Aku juga nggak tahu. Coba kita lihat ya. Disiapkan jarinya teman-teman untuk ngetik nama di kolom chat kalau udah tahu jawabannya setelah batas suci. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Apakah suaranya kedengeran teman-teman atau aku belum share sound? Kedengeran nggak ya? Suaranya kedengeran nggak teman-teman? Atau belum Diva, belum. Ini aku lagi cek sound dulu, kedengeran nggak suaranya? Oh, nggak kedengeran. Kanisa nggak kedengeran nih. Kedengeran Kak, jelas. Oh, jelas. Oke, Div belum ya, belum ada batas suci. Aku hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Wih, ada dari angkatan 57. Halo Amira, apakah bisa on mic atau lewat chat? Bisa. Wah, kira-kira jawabannya apa nih, Mir? Kok bisa nebak suara Google? Marry You, Bruno Mars. Kenapa tuh? Kenapa yakin banget ini lagunya Bruno Mars yang judulnya Marry You? Lagunya agak lawas ya. Oh, agak lawas. Kira-kira ini faktor usia ya teman-teman, mungkin Kak Amira jadi nggak asing gitu. Oh, nyanyi. Kak Amira apakah mau nyanyi versi nada benernya? Karena ini tadi yang nyanyi kakak Google kayaknya nadanya agak buta nada gitu ya. Apakah Kak Amira bisa nyanyiin sebait atau sepatah lagunya? Makasih. Oke, kita skip dulu ya untuk Kak Amira nyanyi. Mungkin nanti kalau mau dengerin Kak Amira nyanyi bisa PC langsung orangnya minta nyanyiin gitu. Oke, jawaban dari Kak Amira betul, Marry You lagunya Bruno Mars. Oke, teman-teman belum habis. Bentar ya, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal yang ke-6.
Siap-siap cepet-cepetan nama lagi, karena ini adalah tebak gambar lagi. Wah, negara apa ya ini? Ada apa nih? Ada domba, ada bentuk peta, dan clue-nya adalah Excap. Apakah negaranya adalah negara Jepang, negara Cina, negara Belanda, negara apa? Aku nggak tahu nih clue-nya karena kayaknya susah banget ya teman-teman. Tapi kalau kalian nyimak dari awal sesi yang pertama tadi di Excap, kalian pasti tahu nih kira-kira ini negara apa. Disiapkan ya namanya, karena aku bakal mulai ngirim batas suci lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ih, Farah. Gimana nih teman-teman? Farah masih boleh jawab nggak? Apa kita lempar ke yang setelahnya nih? Farah masih boleh jawab nggak? Coba. Farah, boleh dong? Enggak? Ya udah, gak apa-apa. Coba kita kasih kesempatan buat yang 59. Farah ikhlas gak, Farah? Oke, udah boleh Kak, ke 59 aja. Oke, coba kita cek ya, cek suara dari 59. Ada Mata. Halo Mata. Apakah kamu bisa on mic atau via chat aja? Oke, nggak bisa on mic. Boleh nih kira-kira ditebak langsung ini negara apa nih? Jawabanku New Zealand. Oke, kita cek ya Mata. Terima kasih jawabannya. Terima kasih juga Farah sudah mempersilahkan adiknya untuk menjawab. Jawabannya adalah New Zealand. Betul sekali. Terima kasih ya Mata atas jawaban betulnya. Belum habis teman-teman, tenang, masih ada soal terakhir. Kita adu cepet-cepetan wifi dan kuota lagi. Kita ada satu soal, semoga Farah nggak kapok ya untuk cepet-cepetan Farah, karena kali ini kalau Farah cepet masih boleh jawab kok Farah. Oke, teman-teman, aku punya soal yang terakhir ini tebak lagu lagi. Disiapkan telinganya dan semoga kalian gak asing ya sama lagunya, karena aku juga nggak tahu ini bahasa apa. Apakah kita dengar lagu Thailand ya kali ini? Coba kita dengerin. Siap-siap ya. It was orange from 3% per oxide, thanks to you. I needed a good cry. I headed right to Kendra's. I hated you, and I hope to God that you knew. Oke. Kira-kira udah nangkep belum nih teman-teman? Aku ulang ya. It was orange from 3% per oxide, thanks to you. I needed a good cry. I headed right to Kendra's. I hated you, and I hope to God that you knew. Oh, dia udah nangkep. Teman-teman kira-kira udah nangkep juga bukan? Apa puter sekali lagi coba ya? It was orange from 3% per oxide, thanks to you. I needed a good cry. I headed right to Kendra's. I hated you, and I hope to God that you knew. Oke, semoga udah nangkep ya teman-teman, karena clue-nya ternyata spesifik banget nih. Penyanyinya tuh cewek dan liriknya tuh tentang nostalgia sekolah. Oh, jangan-jangan ini lagu balonku kali ya? Nggak tahu sih, aku nggak hafal lagu juga, tapi kita coba tanya ke teman-teman di kolom chat ya. Kita cepet-cepetan. 1, 2, 3. Wih, ada dari 59 nih. Halo Naila, apakah bisa on mic atau via chat aja? Halo Kak, sebelumnya Iya ya, di chat aja mungkin ya. Jadi kira-kira jawabannya apa nih, Nay? Boleh di kolom chat ya, ditulis jawabannya beserta penyanyinya. Niki High School in Jakarta. Wah, kayaknya nih Naila kalau lagi nugas suka sambil dengerin Spotify ya. Coba kita cek
Jawaban dari Naila, angkatan 59. Oke, benar banget Naila. Terima kasih ya atas jawaban benarnya. Dan ternyata teman-teman dari 7 soal tadi kita udah dapet orang yang jawabnya lebih dari sekali nih ternyata. Nanti yang ngerasa udah dapet udah ngejawab paling banyak, kalian bakal dapet hadiah dari panitia. Bukan tepuk tangan dari aku aja ya teman-teman. Ternyata ada hadiah nih dari kakak-kakak panitia. Sudah disiapkan untuk kalian yang tadi sudah aktif berpartisipasi dan jawabannya itu betul. Untuk jarkomannya dan nanti harus menghubungi siapa akan diumumkan oleh panitia via chat ya. Oke, terima kasih ya teman-teman atas partisipasinya. Aku Alia Fauzia dari IKK 57, izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kalian untuk sesi memecah es ya. Sesi speaking yang sangat seru sekali. Dan tadi tampaknya teman-teman pada aktif banget. Bahkan tadi yang kita notice banget Farah itu, Farah boleh di sini itu pakai wifi apa ya, itu kencang banget. Itu oleh baru ngomong satu, itu nama Farah udah langsung muncul. Terus jawab banyak sekali pertanyaan. Nanti seperti kata Alia, untuk hadiahnya akan dijarkomin segera ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke sesi yang teman-teman tunggu banget, yaitu sesi kedua, pemaparan materi oleh Rehuel dan juga Kak Fadilla. Namun, kali ini kembali lagi akan dipimpin oleh moderator kita, Egi. Tapi, aku mau ingetin satu hal. Akan ada nominasi 3 pertanyaan terbaik dan akan diberikan hadiah oleh panitia. So, siapin catatannya, siapin HP-nya, atau siapin device apapun untuk take a note dan juga dengerin sampai akhir sharing session dari Rehuel dan juga Kak Fadilla. Sebelumnya kita panggil lagi sama-sama yuk. Egi. Halo Egi. Halo. Gimana nih Gi? Masih semangat? Masih dong, kita semangat tuh harus dari pagi sampai tidur. Betul sekali. Oke, langsung aja untuk sesi ini aku serahkan kepada Egi. Oke, terima kasih Anissa. Kembali lagi nih aku menyapa teman-teman Excap 2022 semua. Halo, dan selamat siang kali ya sekarang. Semoga semuanya masih semangat nih buat ikut Excap 2022. Selanjutnya nih kita bakalan ada sesi yang tentunya nggak kalah seru sama sesi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita tuh bareng sama Prof Fandy yang dari New Zealand, selanjutnya di sesi kedua kita bakal sharing bersama 2 rekan IKK kita yang tentunya keren banget, yaitu Rehuel dan Kak Fadilla as FAMCOS Exchanger. Kedua Oke teman-teman, sepertinya Egi ada sedikit kendala jaringan, mohon untuk ditunggu sejenak ya. Nah, sambil menunggu Egi kembali ke ruang Zoom, sedikit cerita, jadi Rehuel ini adalah teman kita dari IKK 57 yang mendapatkan beasiswa IISMA. Jadi buat teman-teman yang mau mempersiapkan diri buat IISMA tahun depan, harus banget untuk dengerin materi pada sesi kedua ini. Apakah Egi sudah bergabung kembali? Oke, maaf nih sebelumnya teman-teman, tadi aku kelempar. Jadi aku bakal membacakan kurikulum vitae atau CV dari Rehuel dan Kak Fadilla. Yang pertama itu ada CV dari Rehuel Hananiel Yudo Sirey.
Nah, Rehuel ini adalah seorang mahasiswa IKK angkatan 57 yang pengalamannya tentunya udah banyak banget nih. Jadi Rehuel juga di IPB itu sangat aktif karena sebagai Head of External Affairs di IPB Debating Community atau IDC. Kemudian L ini juga adalah Nutrition Health Promoter di Ruang Gizi Indonesia pada bulan Juni 2021, kemudian juga menjadi Digital Activist Nature X Youth Batch 2 di WWF Indonesia pada rentang Desember 2020 sampai dengan Maret 2021. Nah, Rehuel juga udah banyak banget nih dapat award dan penghargaan lainnya. Tentunya Rehuel tuh orang yang sangat keren banget. Mungkin aku boleh sapa dulu nih Rehuel. Halo Rehuel. Halo, kira-kira suaraku kedengaran nggak ya? Kedengaran El, mantap banget. Oke, mungkin aku lanjut dulu ya membacakan CV-nya Kak Fadilla, kemudian nanti akan ada materi sharing ini dari Rehuel dan Kak Fadilla. Oke, selanjutnya ada CV dari Kak Fadilla Marrizka Laily, SSI. Nah, Kak Fadilla ini adalah alumni dari IKK angkatan 54. Nah, Kak Fadilla ini juga adalah Duta IPB batch ke-6. Itu ya keren banget dong kan Kak Fadilla bisa di Duta. Kemudian Kak Fadilla ini sempat student exchange ke UPM dan sekarang sedang bekerja sebagai Customer Relationship Officer di PT Titan Infra Energy. Nah, bisa dilihat nih teman-teman pengalamannya Kak Dila di organisasi, kemudian menjadi MC dan moderator, kemudian juga experiences lain sebagai speaker atau narasumber. Mungkin boleh nih aku sapa dulu. Halo Kak Dila. Halo, suaraku kedengeran nggak ya? Kedengaran Kak, aman. Oke, siap. Halo semuanya, halo Eugene. Oke, karena aku udah membacakan CV-nya El dan Kak Dila nih, mungkin boleh aku langsung serahin ke pembicara kita untuk menyampaikan materinya. Yang pertama dari Rehuel, silakan El. Oke, halo teman-teman, apa kabarnya nih? Perkenalkan, nama aku Rehuel Hananiel Yudo Sirey, bisa dipanggil L. Aku dari Departemen IKK Angkatan 57, dan asal aku dari Jayapura, Papua. Dan di kesempatan kali ini aku pengen banget nih berbagi mengenai pengalaman aku merasakan student exchange ke Monash University di Melbourne, Australia. Untuk teman-teman media, bisa tolong di-share aja materinya. Oke, terima kasih banyak. Jadi judul presentasi aku kali ini adalah Knowing Myself More Through a Journey. Jadi aku melihat kesempatan student exchange ini sebagai kesempatan buat mengenal diri aku lebih jauh lagi. Dan seperti yang udah aku bilang sebelumnya, aku cukup beruntung untuk merasakan pengalaman student exchange di Monash University di kota Melbourne, Australia. Next. Jadi ada 3 hal yang mau aku bagiin ke teman-teman sekalian. Yang pertama mengenai IISMA. Kira-kira IISMA itu apa sih? Dan kira-kira langkah dan juga proses pendaftarannya itu seperti apa? Dan yang kedua, aku pengen berbagi mengenai pengalaman yang aku rasain di Monash University dan juga di Melbourne. Dan yang ketiga, aku pengen berbagi mengenai self-reflection yang aku lakukan sejauh ini. Dan kira-kira perubahan apa aja sih yang aku rasain selama aku merasakan belajar di sini. Next. Sebelum kita lanjut, ini ada beberapa foto. Yang pertama itu yang paling kiri, waktu aku sama teman-teman ISMA lainnya lagi foto sama Duta Besar Australia. Dan yang kedua di tengah itu aku lagi sama teman-teman aku yang asalnya dari India dan juga Bangladesh. Kita lagi jalan-jalan keluar tengah malam keliling kampus karena kita stres abis ngerjain tugas. Dan yang gambar ketiga paling kanan itu aku dan teman-teman ISMA lainnya di Monash. Kita lagi merayakan 17-an Agustus, makanya kita semua pakai batik. Oke, next, langsung ke bagian pertama aja. Kira-kira ISMA itu apa sih? Aku yakin beberapa dari kalian pasti udah pernah kedengar tentang ISMA, dan mungkin ada beberapa juga yang belum. Jadi ISMA itu adalah singkatan dari Indonesian International Student Mobility Awards, yaitu skema scholarship yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa Indonesia untuk merasakan
student exchange selama 1 semester di luar negeri. Dan tentunya universitas-universitas yang berafiliasi dengan ISMA itu bukan universitas yang kaleng-kaleng, semuanya universitas top dunia, dan semuanya itu dibiayai secara full. Jadi ini full scholarship guys, gak usah khawatir harus bayar apa-apa. Kalau misalnya kalian udah keterima di ISMA, tentunya semuanya udah dibayarin, kalian tinggal fokus belajar aja. Dan ini adalah inisiatif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia bekerja sama dengan lembaga LPDP. Next. Kira-kira negara apa aja sih dan universitas apa aja sih yang berafiliasi sama ISMA? Jadi teman-teman ada universitas-universitas dari 4 benua yang berafiliasi sama ISMA. Yang pertama dari benua Amerika dan juga Kanada, ada University of California Davis, UC Davis, ada dari UPenn, ada University of British Columbia, ada dari UC Chile, dan juga berbagai universitas lainnya. Yang kedua dari Asia, ada Korea University. Bagi kalian yang suka nonton K-drama, yang suka K-pop, bisa banget nih daftar ISMA ke Korea University karena kalian selangkah lebih dekat dengan idol kalian ya. Ada juga Nanyang Technological University, Chulalongkorn di Thailand, dan juga University of Malaya di Malaysia, dan universitas lainnya. Dan ada juga dari benua Australia dan juga New Zealand, ada Monash University, ada University of Sydney, Australian National University, ada juga University of Auckland di New Zealand, dan juga universitas lainnya. Dan yang keempat dari UK dan Ireland ada University of Edinburgh, University of Birmingham, UC Dublin, NUI Galway di Ireland, dan lainnya. Dan aku juga lupa masukin nih, ada juga dari benua Eropa, dan ada banyak banget universitas yang berafiliasi sama ISMA juga dari Eropa. Misalnya kayak Pax University di Hungary, Warsaw University di Poland, ada juga Sapienza di Rome, Italy, dan juga ada banyak banget universitas yang bisa kalian daftar. Next. Nah, ini kurang lebih biaya-biaya yang di-cover sama ISMA. Yang pertama tuh ada settlement dan juga living allowance. Jadi untuk urusan makan, urusan belanja kebutuhan sehari-hari, kalian gak usah khawatir, itu semua dibayarin sama ISMA. Yang kedua, biaya registrasi dan juga tuition fee, biaya universitas, itu semua dibiayain. Ada juga biaya PCR test dan juga karantina, misalnya amit-amit ya, kalian sakit dan harus menerima bantuan dari rumah sakit dan bantuan medis segala macam, itu dibiayain. Untuk visa dan juga economic airfare, tiket pesawat, kalian gak usah khawatir, itu juga dibiayain. Bahkan kalau misalnya kalian dari daerah-daerah yang terpencil, misalnya asal kalian dari Sulawesi atau dari Papua, biaya tiket domestiknya juga itu dibiayain sama ISMA. Dan juga health insurance, dan ini tuh yang paling penting banget sih, karena seperti yang kita tahu ya teman-teman, di luar negeri itu biaya medis itu cukup mahal, khususnya bagi warga-warga internasional, sehingga butuh banget yang namanya health insurance supaya kalau misalnya sakit, itu kita nggak perlu keluarin biaya lebih, semuanya udah di-cover sama insurance-nya. Dan kira-kira hal apa aja sih yang bisa kita expect gitu dari pengalaman exchange ke luar negeri? Yang pertama tentunya membangun koneksi internasional, karena tentunya kalau kita belajar di luar negeri, kita juga akan berada di kelas yang sama dengan mahasiswa yang asalnya dari berbagai negara, dan itu merupakan kesempatan yang bagus banget buat kita berteman dan juga membangun koneksi sama orang-orang dari negara lain. Yang kedua, yaitu mempromosikan budaya Indonesia melalui challenge-challenge yang ada di ISMA. Jadi ISMA itu membuat skema di mana kita tuh diwajibkan untuk mempromosikan budaya Indonesia ke orang-orang lain. Misalnya kalau dari ISMA Monash sendiri, kita bawa kopi dari Indonesia dan kita minta warga-warga sekitar tuh untuk nyoba kopi asli dari Indonesia, dan banyak banget feedback bagus yang kita dapatkan. Dan justru itulah salah satu tujuan ISMA, yaitu supaya warga-warga di luar negeri itu punya pandangan yang positif mengenai negara Indonesia sendiri. Dan yang ketiga, merasakan budaya yang baru. Yang keempat, untuk meningkatkan kemampuan organisasi kita, karena tentunya kalau kita di sini, kita nggak didukung untuk cuma belajar pulang, kuliah pulang doang ya, tapi untuk berorganisasi, untuk ikut
komunitas yang ada di sini dan semacamnya. Dan yang terakhir, mempelajari dan juga menghidupi pengalaman-pengalaman baru yang ada di luar negeri dan tentunya nggak bisa didapatin di negara asal kita. Dan justru menurut aku ini sisi yang menarik dari ISMA, karena kita tuh nggak cuma didukung buat belajar doang, bukan didukung untuk mendapatkan nilai yang bagus doang, tapi kita tuh benar-benar didukung untuk pergi keluar dari universitas kita, keluar dari zona nyaman kita, jalan-jalan, menikmati pengalaman-pengalaman baru, dan itu semua didukung sama ISMA. Next. Dan ini juga pasti jadi pertanyaan dari teman-teman sekalian ya. Kira-kira langkah-langkahnya itu seperti apa sih buat daftar ISMA? Yang pertama, tentunya kita harus menyiapkan English test dan juga paspor jauh hari sebelum pembukaan pendaftaran ISMA. Dan teman-teman harus research dulu nih kira-kira universitas apa sih yang pengen didaftar, terus negara apa yang menjadi tujuan kalian, karena tentunya tiap-tiap universitas itu memiliki persyaratan English core yang berbeda-beda dan juga menggunakan jenis-jenis English course yang berbeda-beda juga. Ada yang menerima TOEFL doang, ada yang menerima IELTS doang, ada yang tidak menerima Duolingo, dan ada juga universitas yang menerima semua jenis English test. Makanya dari jauh-jauh hari sebelum make your mind up, please make sure to do research supaya nggak ngambil English test yang salah gitu. Dan yang kedua, kita harus siap-siap setelah persiapan English test and passport, harus siap-siap untuk seleksi intra IPB, di mana kita nanti bakal dimintain dokumen. Yang terakhir yang aku ingat itu transkrip studi dari semester 1 sampai semester terakhir kita, dan nanti kemudian bakal diseleksi untuk kemudian dapat surat rekomendasi dari Kepala ICO IPB. Setelah kita melewati kedua tahap tersebut, selanjutnya adalah seleksi tingkat nasional, dan this is the big deal gitu. Kita harus nge-submit semua required documents dan juga kita harus ngumpulin esai ke Kampus Merdeka website. Jadi nanti kita bisa masuk aja ke websitenya ISMA, dan di sana kita bisa bikin akun dan kita bisa submit semua dokumen dan juga semua esai yang dibutuhkan buat daftar. Kalau misalnya kita udah lanjut nih ke tahap interview, kita harus kembali mempelajari ulang esai kita. Kita harus menunjukkan kepada interviewer kalau kita tuh adalah kandidat yang terbaik, kita adalah kandidat yang layak untuk menerima beasiswa ISMA. Dan tentunya jangan lupa untuk ngejual diri kalian ya, untuk memberikan supporting arguments mengenai diri kalian sendiri, supaya para interviewer tuh kayak nyadar gitu loh, oh dia adalah kandidat yang cocok, dia pasti bisa survive di luar negeri, dia pasti bisa mempromosikan budaya Indonesia dengan baik, makanya kita pilih dia. Itu untuk steps-nya. Next. Kalau misalnya kita udah terpilih nih secara official sebagai salah satu awardee ISMA, maka ada 2 proses lagi yang harus kita lakukan sebelum pada akhirnya kita berangkat ke negara tujuan kita masing-masing. Yang pertama itu ada pre-departure briefing, di mana di bagian ini tuh kita bakal diberikan pengajaran mengenai topik-topik kepemimpinan, mengenai mental health, cara mempromosikan kultur Indonesia, dan juga sebagainya. Dan tentunya tujuan dari briefing ini adalah untuk membekali kita dengan ilmu-ilmu yang sekiranya bakal terpakai gitu saat kita ada di luar negeri. Dan setelah pre-departure briefing, kita tinggal mempersiapkan semua dokumen yang dibutuhkan, mulai dari visa, dari asuransi, pendaftaran universitas, dan juga hal-hal lainnya yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar universitas, itu kita lakukan di bagian sini. Dan jujur meskipun sangat excited ya, karena udah mau berangkat nih, tapi bagian ini tuh bisa menjadi bagian yang cukup stressful gitu, karena ada banyak banget hal yang harus dipersiapkan, dan juga tenggat waktunya cukup minim juga teman-teman. Apalagi kalau di kasus aku ya, Monash University Australia, kita tuh di antara benua-benua lain, kita memulai
semester kita tuh mulai paling awal. Jadi waktu untuk nyiapin semua dokumennya juga nggak terlalu banyak. Tapi tenang, pasti bisa dilakukan dengan baik asal kita teliti. Next. Kita udah bahas tentang steps-nya, tentang prosesnya, dan sekarang aku mau nyeritain pengalaman apa aja sih yang aku dapatin selama aku ada di sini. Next. Tapi sebelumnya aku mau ngenalin dulu nih tentang Monash University. Jadi Monash University itu adalah universitas terbesar di Australia yang memiliki lebih dari 50.000 mahasiswa dari berbagai negara. Monash University juga merupakan bagian dari Group of 8 Australia yang terdiri dari universitas-universitas paling bergengsi, paling terkemuka di Australia, bareng dengan University of Sydney, University of Melbourne, University of New South Wales, dan sebagainya. Dan kalau kita lihat dari ranking dunia ya, Monash University juga ada di posisi yang sangat bagus. Kita ada di posisi 44 untuk Times Higher Education World University Ranking dan juga urutan ke-57 untuk QS World University Ranking. Next. Pasti teman-teman juga bertanya-tanya deh kayak pengajarannya tuh, sistem pengajarannya itu seperti apa sih, terus belajarnya tuh kayak gimana di Monash University. Satu hal yang harus teman-teman tahu, yang pertama, kita tuh memiliki short classes dan juga short learning days. Untuk aku sendiri, aku tuh belajar cuma dari hari Senin sampai hari Kamis. That's it. Dan kalau satu kelas itu paling lama cuma 2 jam doang. Dan menurutku ini hal yang cukup shocking karena pas di Indonesia kita terbiasa gitu sama jadwal yang sangat padat dari hari Senin sampai Jumat dan juga kelas-kelas yang lama 3 jam, 4 jam. Tapi kalau di Australia kita belajar paling lama cuma 2 jam aja. Dan yang kedua, di sini kita memiliki better resources, memiliki fasilitas yang juga lebih baik dan juga support yang bagus. Yang aku maksud dengan fasilitas itu seperti misalnya akses komputer yang tersedia di berbagai sudut universitas, makanan gratis, dan juga akses internet yang cukup baik di seluruh bagian universitas. Dan untuk bagian support sendiri, ini sebenarnya salah satu hal yang bikin aku cukup takjub juga sih sama Monash. Jadi Monash itu memberikan bantuan mental health support secara gratis kepada seluruh mahasiswa. Jadi bantuan-bantuan seperti counseling, seperti terapi, dan sebagainya itu disediakan secara gratis. Karena Monash sadar kalau misalnya belajar itu bisa menjadi pengalaman yang cukup stressful dan semua rasa stres yang ada di diri mahasiswa itu perlu di-channel ke hal-hal yang positif gitu. Yang ketiga, more reading, more discussion. Jadi ada banyak banget material-material bacaan yang harus dibaca sebelum kelas dimulai. Karena kelas di sini itu lebih berfokus kepada diskusi. Jadi kalau misalnya kita datang ke kelas, kita tuh jarang banget lecture-nya mengajarkan materi langsung kepada mahasiswa lewat PPT gitu. Kita lebih banyak ke diskusi. Jadi lecturer di kelas itu hanya berfungsi sebagai guidance untuk diskusi yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi sebelum mulai diskusi ini kita harus banget memenuhi otak kita dengan berbagai materi yang kita dapatkan dari buku-buku yang sudah disediakan oleh para lecturer. Dan yang keempat, yang terakhir nih, profesor atau lecturer di sini lebih straightforward, aku rasa. Maksudnya straightforward gimana tuh? Jadi contohnya ya, kalau misalnya jam belajar kita 2 jam dalam satu hari, dan dosennya itu cuma mengajar selama 1 jam, dan dosennya itu merasa kalau selama rentang 1 jam itu semua hal yang perlu dia ajarin itu sudah selesai semua disampaikan di 1 jam tersebut. Dan ya udah kelasnya berakhir cuma 1 jam gitu, meskipun ada sisa jam yang banyak banget. Dan jujur aku suka banget sama sistem seperti ini karena pada akhirnya profesor tuh nggak mau juga gitu untuk membuang-buang waktu yang dia punya dan juga membuang-buang waktu yang mahasiswa punya. Next. Tadi kita udah bahas tentang universitasnya, sekarang aku mau bahas tentang
kotanya sendiri, kota Melbourne. Boleh di next slide ya? Nah, Melbourne. Melbourne itu dinobatkan sebagai the most livable city in the world, atau kota yang paling layak untuk dihidupi selama 7 tahun berturut-turut oleh The Economist Intelligence Unit. Dan Melbourne juga memiliki sangat banyak restoran dan kafe, bahkan ada lebih banyak restoran dan kafe di sini dibanding jumlah manusia. Dan restoran juga kafenya di sini tuh enak-enak banget. We have one of the best coffee in the world, and etc. Jadi kalau misalnya kalian yang suka kuliner, cocok banget untuk tinggal di kota Melbourne. Dan yang ketiga, Melbourne juga terkenal oleh cuacanya yang cukup unpredictable. Bahkan di sini tuh sering banget warga lokal bilang di Melbourne dalam satu hari itu ada 4 season, yang berarti kayak bisa tiba-tiba hujan, bisa tiba-tiba panas, bisa tiba-tiba kering cuacanya. Jadi unpredictable banget weather di sini. Next. Aku mau ceritain lebih lanjut tentang Melbourne. Yang pertama, G'day mate 24/7. Maksudnya gimana? Jadi G'day mate itu adalah salah satu sapaan yang biasa dipakai sama orang-orang Australia di sini. Dan satu hal yang bikin aku takjub adalah budayanya di sini, semua orang pasti menyapa satu sama lain, meskipun kita nggak kenal. Setiap kali kita ketemu pasti sapa, dan itu tuh merupakan hal yang cukup normal dan bahkan diwajibkan gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ketemu orang yang asing, orang yang baru, it's very easy for us to form a conversation. Gampang banget untuk ngobrol sama mereka, untuk berteman sama mereka. Jadi gak usah khawatir kalau teman-teman pengen nyari teman baru di sini. Dan juga Melbourne itu merupakan sport, arts, and food capital of Australia. Merupakan pusat dari kegiatan olahraga, dari budaya, dan juga makanan. Dan seperti yang aku bilang tadi, we have the best coffee in the world, and even we have the best croissants in the world. Meskipun croissants itu aslinya dari French, tapi kita tuh punya croissants yang terbaik di dunia. That was awesome. Dan juga kita punya fenomena alam, pemandangan, dan juga natural sightings yang terbaik di Australia. Bisa teman-teman lihat di foto yang ada di sebelah kiri, di bagian paling atas itu adalah salju yang ada di Mount Buller di Victoria. Di bagian bawahnya itu adalah pantai-pantai yang cukup terkenal juga di Australia, dan aku sering banget pergi ke pantai kalau misalnya weekend untuk ngabisin waktu. Dan kalau misalnya kalian suka musical, aku sebagai pencinta musical nih merasa sangat beruntung banget bisa tinggal di Melbourne, karena theatrical scene-nya di sini tuh bagus banget. Baru kemarin aku nonton Harry Potter and the Cursed Child, dan juga nonton Hamilton, and it was such a life-changing experience for me. Dan juga seperti yang aku bilang sebelumnya, di sini ada 4 season in one day. Jadi kalau misalnya kalian ke Melbourne, tolong siapin sunscreen, siapin payung setiap saat, karena kalian gak mau kehujanan tiba-tiba. Next. Tadi kita udah bahas tentang ISMA-nya, kita udah bahas tentang Monash University dan juga Melbourne. Sekarang aku pengen ngebahas tentang self-reflection dan juga kira-kira hal apa aja sih yang aku udah pelajarin sejauh ini saat student exchange. Next. Yang pertama, kenapa sih aku memutuskan untuk mendaftar student exchange program? Jadi keinginan untuk ngikut student exchange program itu merupakan mimpi aku sejak tahun pertama aku kuliah di IPB. Cuma mimpi itu harus pupus karena seperti yang kita tahu, pandemi datang dan kita semua terpaksa untuk belajar online selama 2 tahun. Khususnya bagi yang angkatan 57 ya, mana suaranya nih, kaum kuat yang harus belajar online selama 2 tahun. Dan selama 2 tahun ini, jujur kayak aku juga pasti ada perasaan bosan, merasa jenuh sama kegiatan kuliah yang ada gitu, dan juga
sampai di titik dimana aku ngerasa kayak nggak termotivasi lagi gitu. Buat apa sih aku kuliah gitu kalau misalnya cuma online gini doang gitu. Dan ada juga jujur perasaan FOMO, fear of missing out, apalagi kayak ngelihat influencer yang selama ini aku idolakan, di mana mereka bisa kuliah di luar negeri, mereka memiliki privilege yang cukup besar untuk merasakan experience di luar negeri di universitas-universitas ternama, dan aku juga pengen banget gitu merasakan pengalaman-pengalaman seperti ini. Makanya aku memutuskan untuk mendaftar ke student exchange. Next. Dan setelah aku ada di Monash, ada di Melbourne, aku merasa bahwa ada banyak sekali hal yang aku pelajari. Yang pertama itu aku belajar kalau menciptakan pertemanan dan juga koneksi dengan orang-orang baru itu sangat penting sekali. Aku rasanya senang banget gitu di sini punya temen dari negara lain gitu yang bilang ke aku, kalau misalnya kamu visit India atau visit Bangladesh atau visit Jerman, nanti bilang ya, nanti aku bakal ajak kamu jalan-jalan. Dan menurut aku kayak meskipun hal ini sangat simple dan mungkin nggak terlalu meaningful, cuma bagi aku ini meaningful banget. Dan punya teman-teman baru yang bisa langsung percaya sama aku, yang bisa melihat aku dari sudut pandang yang lain, itu jujur sangat meaningful juga buat aku. Dan yang kedua, yang aku pelajari adalah you only have yourself, so just be confident. Dan aku melihat kalau orang-orang yang ada di sini itu mereka semua sangat confident, mereka membawa diri mereka sendiri dengan baik, dan ini mendorong aku juga untuk mencoba merasa lebih confident ke depannya. Dan yang ketiga, mereka juga orang-orang Australia khususnya, mereka tidak pernah meng-underestimate work-life balance. Kalau di Melbourne ini semua toko makanan khususnya tutup setelah jam 5 karena mereka cuma kerja dari jam 9 sampai jam 5, dan lebih dari itu jujur toko-toko makanan yang ada yang masih buka itu dikit banget. Dan menurut aku ini juga penting karena kebanyakan dari kita, yang aku maksud dengan kita adalah aku, kadang meng-underestimate gitu kebutuhan manusia untuk refreshing, kebutuhan manusia untuk istirahat. Dan di Australia sini mereka sangat menjunjung tinggi work-life balance. Dan yang terakhir, no one cares about your mistake. Gak ada yang peduli sama kesalahan yang kamu buat. Jadi buatlah kesalahan sebanyak mungkin selama itu bisa membantu kamu untuk menjadi lebih baik sebagai pribadi. Dan perasaan FOMO, perasaan takut membuat kesalahan itu, aku rasa berasal dari rasa insecure, pikiran-pikiran mengenai kalau misalnya kita salah, nanti pandangan orang terhadap kita gimana. Tapi let me tell you one thing, no one cares about your mistake. So make mistake as much as you want, belajar dari kesalahan tersebut, supaya kedepannya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Next. IKK. Oke. Sebenarnya aku pengen banget ngebagiin tentang hal ini kalau misalnya masih ada waktu. Tapi oke, kira-kira waktu aku masih ada gak ya? Aku mau nanya Egy deh. Halo Egy. Halo El, sebentar ya. Lagi dipastiin juga sama panitia. Dari panitia masih ada sih El, waktu untuk sekitar 5 menit. Terima kasih. Jadi IKK. IKK itu jurusan yang sangat spesial ya. Bahkan sangat spesial sehingga cuma ada satu doang di Indonesia, di IPB. Dan rata-rata orang kalau misalnya nanya ke aku, kamu jurusan apa? Banyak banget pasti yang nggak tahu. Dan aku jujur tetap bangga sama IKK. Menjadi bagian dari IKK itu adalah one of the most beautiful thing that's ever happened in my life. Tapi kadang ada sisi lain dari diri aku juga yang kadang meragukan ke IKK-anku gitu. Dan aku baru Google tadi banget, 3 jam yang lalu, ilmu keluarga dan konsumen, dan banyak banget kayak yang top searches-nya itu pasti ilmu keluarga dan konsumen, kerja apa. Dan aku yakin masih ini juga merupakan hal yang teman-teman IKK sendiri cari gitu. Dan menurut aku perasaan ini itu sangat normal dan juga sangat valid. Dan terkadang karena kita udah
terbiasa gitu ya belajar IKK selama beberapa tahun, level of excitement yang kita miliki sekarang juga pasti beda banget dari level of excitement yang kita punya dari tahun pertama gitu. Dan Gideon Raff, salah satu direktur di Amerika, sempat bilang, when you live far away, home looks a little different every time. Jadi saat kita tinggal jauh dari rumah kita, dari lingkungan yang kita udah lama banget tinggal di sana, pasti kita memiliki pandangan yang berbeda tentang rumah tersebut seiring berjalannya waktu. Dan aku juga merasakan seperti itu terhadap IKK gitu. Selama aku di Monash, aku belajar hal yang berbeda, yang totally different dari IKK. Di sini juga aku ngobrol sama orang-orang asing tentang jurusan aku, dan bahkan kayak mereka sering banget ngajuin follow up question tentang apa aja yang aku pelajarin di IKK dan sebagainya. Dan melalui pengalaman ini tuh aku merasa bahwa ada rasa bangga baru gitu yang aku miliki. Ada realization kalau ternyata apa yang aku pelajarin itu sangat penting dan juga relevan banget gitu sama isu-isu di Indonesia, bahkan isu-isu di negara maju kayak Australia, misalnya kayak consumer protection, terus kayak mental health for children and stuff. Dan melalui pengalaman ini juga aku percaya bahwa aku tuh akhirnya bisa melihat gitu IPB dan juga IKK dengan lensa yang baru, dengan rasa bangga yang baru, dan juga mimpi yang baru. Dan menurut aku ini adalah salah satu hal paling penting yang bisa aku pelajari selama aku merasakan student exchange. Next. Jadi begitu aja teman-teman, terima kasih banyak udah mendengarkan semua apapun yang aku katakan sebelumnya. Kalau misalnya teman-teman pengen research lebih lanjut tentang ISMA, bisa banget kunjungin website ISMA, site.isma.id. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan mengenai ISMA, mengenai student exchange, atau sekedar pengen kenalan doang, bisa banget hubungin aku di media sosial yang tertera di layar ya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak nih El untuk materi sharingnya yang pastinya teman-teman jadi kayak, aduh pengen juga nih ikut ISMA. Boleh nih teman-teman tepuk tangan virtualnya. Selanjutnya langsung aku panggil nih pembicara selanjutnya dari Fadilla, silakan. Oke, halo semuanya. Suara aku jelas nggak ya teman-teman? Jelas Kak. Jelas ya, oke. Aku mungkin mau minta maaf dulu di awal, kalau misalkan nanti keputus, tolong ingatin aku. Baru ya Aku aja kakaknya by chat ya, nyebut soalnya kalau aku lagi misalnya dalam suaranya perjalanan. hilang, tadi suaranya kepotong Kak. Oh, oke, sorry. Berarti sempat hilang ya. Jadi nanti mungkin ke depannya kalau ada yang terputus-putus lagi, tolong bantu diingetin aja by chat, karena aku lagi, ya kalau kalian lihat nih aku lagi di perjalanan. Jadi maaf ya kalau sinyalnya hilang-hilangan gitu. Oke. Siap Kak. Oke, kalau gitu boleh minta dibantu share screen kepada teman-teman panitia. Oke. Sambil kita menunggu, mungkin aku mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia semua, kepada teman-teman IKK angkatan 50, dari 50 berapa ya? 56 sampai 59 ya? Iya Kak, benar ada. Oke, dari 56 sampai 59. Halo semuanya, mungkin baru lihat muka saya yang udah angkatan tua sekali ya, bedanya udah hampir 5 tahun. Dan terima kasih banyak udah mengundang ke sini untuk bisa berbagi sama teman-teman semua terkait pengalaman saya mungkin dengan teman-teman IKK waktu pergi exchange ke Universiti Putra Malaysia. Ini PPT-nya belum di-share ya? Belum Kak, lagi disiapin sama teman-teman panitianya. Oke, siap. Mungkin aku mau tanya-tanya dulu nih sama Kak Dila sambil kita nunggu gitu kan. Ini Kak Dila dari perjalanan dari mana Kak? Ini aku mau ke Tangerang lagi kebetulan. Ini dari Bandung mau ke Tangerang lagi. Ya. Biasa ya, kalau udah weekend kan, aku sempat pulang dulu, terus habis itu ya kita balik lagi lah, kerja lagi. Betul. Gitu. Oke, hati-hati Kak di jalannya. Nanti kalau misalnya emang putus-putus bakal aku sampein supaya mungkin bisa diulang gitu. Takutnya kan poinnya penting. Nanti tolong diingetin aja ya. Oke, ini dia. Siap. Terima kasih banyak Eugene dan teman-teman panitia.
Sebelumnya, perkenalkan lagi teman-teman, aku Fadilla Marrizka Laily, biasa dipanggil Dila. Kali ini aku diajak sama Universiti Putra Malaysia atau mungkin pengalaman exchange aku di tahun 2019 gitu ya. Dan nanti mungkin kedepannya bakal banyak PPT yang agak-agak kayak anak Jaksel alias bahasanya campur-campuran. Jadi mohon dimengerti aja, semoga teman-teman juga bisa memahami. Di sini aku sih cuma mau sharing aja kayak pergi merantau, ikut program exchange, kayak siapa takut. Jadi ayolah teman-teman juga yang ikut seminar pada siang hari ini, kita let's go bro. Oke, next. Itu di depan itu ada foto aku bersama Bita, Tira, dan juga Anissa. Kebetulan dari IKK di tahun 2019 kemarin, kita pergi exchange berempat teman-teman. Dan ini aku, ya samalah mukanya masih sama, alumni IKK, FEMA, dan IPB angkatan 54, pernah jadi duta IPB University juga, dan tentunya part of Mobility Student Program di UPM tahun 2019. Oke, next. Sekarang udah lulus ya teman-teman, udah lihat ada fotonya. Untuk penjelasannya, nanti ada 5 poin yang bakal aku jelasin. Sebenarnya yang 5-nya nggak penting sih, cuma closing aja. Tentang mobility programnya, terus pengalaman aku, terus juga manfaat yang aku dapat selama aku mengikuti program, dan sedikit tips and trick mungkin buat teman-teman, meskipun tadi Rehuel udah sangat keren banget ngasih reflection atau ngasih tips kepada teman-teman semua. Tapi aku akan tambahkan sedikit. Oke, next. Iya, boleh di next lagi teman-teman. Kita akan bahas tentang mobility programnya dulu ya secara general. Jadi mobility program itu apa sih Kak Dila? Jadi untuk mobility program istilahnya pada tahun 2019 lalu ini adalah program pertukaran mahasiswa atau pelajar yang aktif di tingkat internasional teman-teman. Kebetulan mobility program ini merupakan bentuk kerjasama antara Departemen IKK dengan Universiti Putra Malaysia ya khususnya. Dan saat ini sudah menjalin kerjasama yang lain seperti dengan Singapura, kemudian Seoul University, dan masih banyak lagi kalau salah dosen-dosen kita sedang mengembangkan ranah atau jejaring sampai ke tingkat luar lagi gitu, nggak cuma di Malaysia aja. Nah, biasanya tipikalnya mobility program ini ada short term dan juga ada long term, teman-teman. Untuk short term sendiri ini kayak acara Excap, misalkan untuk study visit, atau field work, atau workshop, atau misalkan ada summer program yang cuma 1 bulan sampai 2 bulan aja, ya biasanya cuma 1 sampai 90 hari atau sekitar 3 bulan paling lama untuk short term ini. Kebetulan untuk mobility program yang aku ikutin bersama teman-teman yang ada di foto itu, ini adalah long term program, yaitu selama 1 semester, makanya disebut semester exchange. Dan long term ini nggak cuma semester exchange aja, kalian juga bisa dapat internship atau kalian melakukan research di negara yang bersangkutan, kayak gitu. Oke, next. Nah, kebetulan karena kerjasama ini adalah kerjasama jurusan Family Studies dengan ilmu keluarga dan konsumen yang ada di IPB, makanya kita dari IPB itu datang sama-sama ke Fakultas Ekologi Manusia gitu teman-teman. Dan seperti bisa dilihat ya di dalam fotonya, di sana nggak cuman kita aja yang anak exchange yang sekolah atau belajar di Fakultas Ekologi Manusia, tapi ada juga anak-anak full-time student yang memang dari awal semester 1 sampai dengan nanti dia menyelesaikan kuliahnya itu sudah mengambil jurusan Fakultas Ekologi Manusia. Nah, di sini startingnya itu untuk program mobility program IKK ini di semester ganjil, teman-teman. Kebetulan waktu itu kita mulai di semester kelima. Jadi, kalau misalkan di kerjasama IKK dan UPM ini ada kredit transfer. Jadi teman-teman nanti selama belajar di Universiti Putra Malaysia, kalian bisa transfer IPK kalian untuk semester itu, transfer nilai kalian selama di Malaysia menjadi nilai IPK di IPB kayak gitu. Meskipun nanti bakal ada sedikit perubahan perbedaan nilai, but it's still membantu kalian nggak ketinggalan banget untuk ngilangin nilai gitu ya di semester tersebut. Terus juga teman-teman nih kalau ikutan semester exchange bisa banget untuk mengikuti atau partisipasi di dalam beragam kegiatan kampus yang emang dilaksanakan pada saat semester tersebut kayak gitu. Mungkin nanti secara jelasnya kegiatannya ada apa aja, aku bakal liatin lewat foto-foto aja ya, dan sedikit pengalaman yang mungkin lewat cerita aku kayak gitu. Oke, next. Nah, untuk general requirement ya teman-teman, tentu saja teman-teman itu harus jadi mahasiswa aktif yang
full time ya di kampus yang sebelumnya, atau kalau kata aku kalau kayak aku itu ada di IPB, di IKK, kita berempat ini adalah mahasiswa aktif yang memang sudah belajar selama 4 semester penuh gitu. Dengan GPA atau IPK minimalnya 3, teman-teman. Waktu itu kita diminta 3 untuk minimum GPA-nya, terus juga harus sudah selesai minimalnya 1 semester, tapi dari IKK dikasih syarat 4 semester kalian sudah menyelesaikan perkuliahan, terus juga bisa berbicara dan juga menulis dalam bahasa Inggris. Dan kalau misalkan di mobility program ini, kalian harus menyetujui juga untuk semua regulasi atau peraturan dari universitas yang bersangkutan yang diajak kerjasama, ya ini dalam hal ini adalah Universiti Putra Malaysia, dan membayar semua biayanya sesuai dengan mobility program. Aku mau ngasih dulu sedikit gambaran, kalau misalkan kerjasama mobility program ini, teman-teman, ini sudah dibiayai sebenarnya. Ada biaya yang kita tidak perlu bayar lagi. Dan kebetulan biaya tersebut adalah tuition fee atau biaya kuliahnya yang ketika saya datang ke sana itu lumayan mahal ternyata. Dan alhamdulillahnya IKK tuh bisa untuk dapetin itu. Jadi kita cuman istilahnya ngemodal untuk biaya hidup sehari-hari aja, sama kalau misalkan nanti teman-teman ada tambahan lain-lainnya ya udah tinggal untuk diri kita sendiri aja. Sedangkan untuk kebutuhan kampus segala macam itu sudah semua dibantu oleh IKK seperti itu ya. Oke, next. Nah, untuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan sama teman-teman ini ada yang kalian harus siapkan secara pribadi, terus ada yang nanti dibantu oleh institusi atau dalam hal ini dari IKK, dan nanti akan ada yang diberikan dari kampus tujuan atau dari UPM-nya, kayak gitu. Untuk yang pribadi sendiri, ini kita butuh CV yang updated, teman-teman. Jadi teman-teman bisa buat CV kreatif. Waktu itu aku dimintanya CV kreatif, makanya belum ATS kayak punyanya Rehuel. Tapi kalau kalian punya yang lebih bagus lagi, yang sudah lebih proper lagi, itu akan lebih baik. Tapi waktu itu aku udah dikasih template-nya, jadi aku tinggal isi aja. Terus selain itu juga kita harus siapin motivation letter, dan itu harus dalam bahasa Inggris ya, teman-teman. Terus nanti kita harus siapin juga tanda pengenal kayak KTP, paspor, visa, itu juga harus banget, itu wajib banget disiapin. Dan selain itu juga ada sertifikasi bahasa terbaru. Untuk UPM sendiri dia menerima TOEFL dan juga IELTS ya. Minimum skornya kalau nggak salah waktu itu tuh 450, teman-teman. Jadi aku yakin teman-teman semua juga bisa lah untuk achieve sertifikasi bahasa dengan skor segitu ya, kayak standar skor banget gitu. Nah, kemudian dari institusi atau dari IKK, nanti kita akan minta kepada IKK terkait dengan transkrip nilai yang sudah berbahasa Inggris. Jadi biasa transkrip nilai itu bentuknya kan bahasa Indonesia, seperti lembaran raport gitu ya, tapi nanti kita minta untuk diubah atau diminta update jadi yang bahasa Inggrisnya. Terus nanti ada surat rekomendasi dari ketua departemen, dan juga kita dapat form pendaftaran dari IPB-nya sama learning agreement. Jadi learning agreement ini adalah untuk rencana studi kalian selama 1 semester di UPM itu mau ngambil mata kuliah apa, mau ngambil berapa SKS, ini diisi dulu sebelum kalian berangkat ke UPM-nya, kayak gitu. Nah, nanti begitu ini semua sudah selesai, kampus tujuan kita atau UPM ini akan kasih offering sama confirmation letter. Dari offering dan confirmation letter ini, kita harus ajukan melalui website ke websitenya Educational Malaysia Government. Di situ nanti kita akan dapat visa approval letter dan juga dapat single entry visa, teman-teman. Ini cukup panjang prosesnya, makanya kalian ketika dikasih batas waktu pendaftaran, kalau bisa secepatnya menyelesaikan dokumen, setelah itu mengajukan file dan save, karena ini cukup lama, teman-teman. Waktu itu aku kayak kurang dari sebulan itu baru keluar visanya, jadi itu cukup mepet banget ya, sampai bikin deg-degan, ini bisa lolos apa enggak gitu visanya kan. Dan nanti kalian ada dikasih form terkait dengan health declaration atau kesehatan kalian itu seperti apa, meskipun nanti kita akan ada medical check ke Malaysia. Dan selain itu yang harus kalian siapkan sebelum ke tujuan kalian, atau misalkan aku waktu itu adalah UPM, kita harus siapkan insurance, teman-teman. Nanti di sana insurance-nya bisa kita ubah lagi, maksudnya kita cari lagi yang lebih proper atau mungkin yang disediakan oleh kampus, tapi yang pasti kita harus udah punya insurance dulu, kita kan di sana cukup mahal kayak gitu. Oke, next. Nah, kalau step by step-nya nanti akan ada seleksi berkas dulu, makanya tadi aku kasih tahu step berkasnya itu ada apa aja. Setelah ada seleksi berkas, nanti kalian akan ada sesi interview bersama dosen IKK. Waktu itu yang tanggung jawabnya itu pada saat angkatan aku adalah Ibu Megawati Simanjuntak,
Jadi kebetulan aku wawancara bersama beliau dan beberapa alumni yang pernah mengikuti exchange juga, yaitu Kak Hanin dan Ibu Tin waktu itu untuk interviewnya. Setelah itu kita akan menyiapkan kelengkapan berkas lainnya kayak tadi file, udah gitu single entry visa, terus mungkin nanti ada beberapa dokumen dari UPM yang diminta secara tiba-tiba mungkin karena ada beberapa dokumen yang belum lengkap. Nanti juga kita akan harus menyiapkan hal itu dan menunggu confirmation letter dari UPM-nya gitu. Nah, setelah semuanya lengkap, setelah file-nya ada, setnya ada, semuanya sudah siap, tinggal kalian cek kembali apakah sudah semua kelengkapan dokumen itu selesai, karena nanti ketika kita sampai di bandara itu semua akan dicek teman-teman. Dari mulai visanya, dari mulai nanti confirmation letternya, offering letternya dari kampus, udah gitu kejelasan kita tinggal di mana, itu semuanya akan dicek. Jadi teman-teman harap cek ulang lagi sebelum kalian berangkat. Setelah semuanya sudah oke, semuanya sudah selesai, kalian tinggal siap berangkat dan menjalani exchange kalian kayak gitu. Oke, next. Oke, kita bahas terkait dengan experience aku selama di sana ya. Yang tentunya mungkin kita lihat gambar-gambarnya aja ada sedikit flashback ya. Oke, boleh lanjut. Ini masih aman ya, suaranya masih aman ya teman-teman. Oke. Jadi buat aktivitas selama mobility program di sana, aku ada yang in class dan juga ada out of class. Jadi kalau misalnya in class tentunya ini kita akan menyesuaikan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan learning agreement, dan out of class ya tentunya kegiatan di luar kelas. Kayak misalkan aku ikut International Student Association, yaitu Buddies Association, terus ikutan international event, ikut juga volunteering, dan juga jalan-jalan tentunya teman-teman. Karena kapan lagi kan kita punya waktu yang lama di luar negeri kalau kita nggak sedikit mengeksplor negaranya, sayang sekali gitu kan. Oke, next. Nah, ini kegiatan in class. Kebetulan ini banyaknya foto-foto selfie dan foto bersama dengan dosen-dosen aja ya. Selama in class ini kita belajar kurang lebih kayak di IPB, kelas jam 7 ada, kelas jam 7 pagi, bahkan ada kelas yang jeda sampai malam, aku baru mulai setelah maghrib, teman-teman. Dan selesai sekitar jam 9 malam. Karena beberapa dosen yang ada di UP, ada beberapa yang jadi konselor, jadi kadang kita menyesuaikan waktu dengan beliau gitu. Selain itu juga mahasiswanya di UPM itu enggak yang semuanya full time student. Jadi mereka juga banyak yang istilahnya karyawan. Jadi mereka akan banyak negosiasi kelas dengan jam pulang waktu kerja mereka, atau bisa jadi nggak ada kelas sama sekali karena misalkan semuanya bentrok gitu. Jadi akhirnya kita memundurkan kelas di hari lain. Itu sangat bisa banget terjadi. Dan hal itu adalah hal yang sangat wajar dan nggak jadi apa ya, nggak jadi masalah untuk antara dosen dengan mahasiswanya gitu. Dan selama kegiatan kelas ini nggak yang kita full ngeliatin PPT itu nggak. Banyak juga dosen dalam pembelajarannya setelah diberikan materi selama 30 menit sampai 1 jam, kita dikasih challenge. Misalkan biasa kita dibuat grup, kelompok, kita dikasih tugas untuk mengerjakan bersama. Nanti kita saat itu juga presentasi, karena durasi pembelajarannya di kelas itu sampai sekitar 150 menit, dan itu pun nggak yang jadi membosankan, meskipun ada beberapa mata kuliah yang ya namanya kita ya mahasiswa masih pagi udah masuk harus belajar dengan itu ada aja, tapi nggak semembosankan itu gitu. Paskan dengan anak-anak lokal. Jadi kita bareng sama anak-anak Malaysia yang nggak dipisah apapun yang ada di kelas itu, meskipun nanti ada international student yang lain juga bakal tetap ada, dan pembelajarannya full English teman-teman. Full English. Selain itu meskipun ada beberapa dosen yang Punten Kak, ini suaranya putus-putus.
Oke, mungkin keadilannya lagi salah teman-teman. Mungkin aku mau ingetin aja nih, nanti di akhir bakalan ada sesi diskusi lagi bersama Kadila dan El. Mungkin teman-teman bisa nyiapin pertanyaan nih, karena bakalan ada apresiasi untuk penanya terbaik. Oke, Kadilanya udah balik ya, Kak. Kelempar ternyata tadi. Aduh, aku kira Iya. yang panitia yang ini. Oke, boleh di next ya. Sorry ya teman-teman. Oke, ini untuk kegiatan out of class-nya teman-teman. Cukup banyak gambar-gambar aja sih. Mungkin aku nggak ngejelasin terkait dengan pengalaman aja. Jadi selama luar kelas, kita kadang belajar tuh udah selesai sangat cepat juga nih teman-teman. Jadi sangat sayang sekali kalau misalkan kita nggak ngapa-ngapain setelah itu. Makanya saya ikutan International Association, Student Association. Di sini saya ketemu banyak teman-teman internasional yang S2, yang S3, yang S1. Kita jadi satu, kita bikin joining buddies performance, kita bikin tim untuk performance di international event. Udah gitu juga kita jalan-jalan ke sana kemari sama-sama. Terus juga ada kegiatan yang emang disediakan oleh International Office sehingga kita seluruh mahasiswa internasional itu bisa saling ketemu kayak gitu. Ya mungkin ini kalau teman-teman lihat aku bisa jalan-jalan di sekeliling Malaysia. Terus juga selain itu aku pergi karena Malaysia itu sangat bisa explore ke negara lain. Kalau kita turun kita bisa pergi ke Singapura, kalau kita naik kita bisa ke Thailand. Sebenarnya teman-teman kalau bisa memanfaatkan waktu itu sangat bisa teman-teman lakukan kayak gitu. Jadi kalau misalnya pergi exchange jangan cuman fokus dengan belajarnya aja, tapi coba kalian explore ada kegiatan apa di kampus tersebut, kalian bisa partisipasi seperti apa, dan selain itu gimana cara membahagiakan diri kalian dengan explore negara lain juga gitu. Oke, di next aja teman-teman. Ini waktunya masih lama nggak ya? Oke. Seharusnya sampai 12.10 sih, Kak. Oke, 3 menit lagi ya. Oke. Ini buat benefits-nya, boleh di next. Ya, jadi kalau untuk manfaat yang didapat tentunya teman-teman kita bisa dapat koneksi. Kita bisa membangun jejaring pertemanan secara global. Nggak cuma dengan teman satu angkatannya aja, kita juga bisa kenal dengan dosen-dosennya, kita bisa kenal dengan seluruh masyarakat yang ada, istilahnya orang yang membantu kita, yang berkolaborasi sama kita selama kita exchange. Jadi aku tuh nggak cuma dapat teman yang satu tujuan untuk pergi exchange aja dari universitas lain, tapi aku juga dapat teman-teman lokal Malaysia di sana, aku dapat teman-teman internasional di luar itu, terus juga aku bahkan jadi berteman sama dosen-dosen dan staff-staff international office-nya kayak gitu. Nah, yang kalian bisa dapetin lagi selain itu benefitnya adalah adaptasi. Kalian bisa survive atau enggak. Karena seperti kata Rehuel tadi, kalau kita pergi keluar, yang ada halo teman-teman, so sorry kelempar lagi. Halo Kak, ya baru balik. Sorry banget ya. Aduh, sorry banget nih. HP-nya harus dipegang nih teman-teman. Oke, terus selain itu juga kalian bisa dapat opportunity atau kesempatan baru untuk hal-hal apapun ke depannya, kayak gitu ya. Oke, next aja. Oke, kita masuk ke tips and trick. Next. Oke, mungkin tips dari aku adalah teman-teman harus research terlebih dahulu sebelum melakukan exchange. Cari tahu negaranya, kampus tujuannya secara detail, dan kalian mau apa di sana juga itu kalian harus research dulu nih secara
matang gitu ya teman-teman. Terus jujur, selama sesi interview jujur aja sama dosen kita, jujur sama interviewer, dan jadi diri kalian sendiri. Tunjukkan kalian akan berkontribusi seperti apa, dan buka diri kalian, bangun sosialisasi kalian, dan juga bangun koneksi, baik itu pertemanan, baik itu koneksi kalian untuk pembelajaran dan lain sebagainya. Jangan lupa, kalau misalkan nanti udah pergi exchange, kalian harus bisa explore budaya, bahasa, negaranya, pelajaran selama kuliahnya, pertemanannya, dan lain sebagainya, dan tetap percaya diri, termasuk ke dalam semua keputusan yang akan kalian ambil, termasuk the process. Jadi ketika semuanya kalian sudah lakukan, kalian tinggal berserah diri aja, kalian tinggal jalanin se-enjoy-enjoynya kalian, dan sudah pasti semuanya bisa kelaluin, kayak gitu. Oke, next. Oke, kita udah closing karena fotonya juga udah itu menuju pulang ke Indonesia. Next. Nah, the world is full of wonderful things that you haven't seen yet. Study abroad is the single most effective way of changing the way we view to the world. Jadi, jangan takut untuk keluar zona nyaman, jangan takut buat challenge diri kalian untuk coba hal-hal baru, karena itu akan merubah cara kita memandang dunia. Oke? Thank you semuanya, mungkin gitu aja dari aku. Mohon maaf sekali lagi tadi sempat kelempar-lempar berapa kali. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Dan kalau mau berteman silahkan di-add aja itu Instagramnya. Dan kalau mau DM-DM-an lanjut aja di DM. Oke, thank you semuanya. Oke, thank you juga nih buat Kak Dila untuk sharingnya yang memotivasi banget nih. Jadi teman-teman program exchange di IPB itu banyak banget. Nggak cuma ISMA doang, nggak cuma mobility program doang. Nah, selanjutnya kita bakal masuk lagi nih kembali ke sesi yang mungkin teman-teman tunggu-tunggu banget nih, karena bakalan ada sesi diskusi atau sesi pertanyaan. Nah, teman-teman sesuai yang udah dikirim sama panitia kolom chat, teman-teman kalau mau bertanya boleh langsung menggunakan fitur raise hand atau boleh lewat kolom chat dengan format nama, underscore untuk Kadila atau KL, dan underscore pertanyaan. Oke, karena ini udah ada yang raise nih, boleh langsung untuk Faradina, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih buat kesempatannya Kak. Sebenarnya aku izin off cam, tapi di sini aku mau nanya ke KL gitu. Ada 2 pertanyaan, nggak apa-apa kan ya? Oke, pertanyaan pertama itu kenapa alasan kakak milih Monash University sendiri itu karena relate dengan IKK kah atau ada alasan lain gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua itu tadi tuh di PowerPoint ada feeling bored and unmotivated gitu. Dan aku juga ngerasain di sekarang ini pun juga ngerasa kayak nggak punya motivasi yang kuat nih untuk ngejar target yang aku mau gitu. Nah, gimana sih cara KL gitu buat aku punya plan, aku pengen ngejar ISMA dan gimana caranya KL ini bisa ngebangun motivasi itu kembali. Seperti itu Kak dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak nih Faradina buat pertanyaannya. Yang pertama tadi alasan kenapa milih Monash ya. Jujur, sebetulnya aku gak milih Monash. Pas waktu aku daftar ISMA itu aku keterimanya di University of Auckland di New Zealand. Cuma karena waktu yang aku punya sama awardee lainnya ke New Zealand itu cukup minim buat daftar. Karena waktu semester, semester di New Zealand itu mulai jauh lebih cepat daripada Australia. Jadi akhirnya semua awardee yang keterima di New Zealand itu dipindahkan ke Australia, termasuk aku dipindahkan ke Monash University. Cuma aku merasa kayak ini tuh adalah a blessing in disguise gitu loh. Karena seperti yang udah aku jelaskan sebelumnya, Monash itu salah satu universitas yang terbaik juga di dunia dan juga ada banyak hal yang bisa aku pelajari gitu dari Monash University. Dan terkait ada hubungannya nggak sama IKK? Jujur nggak ada sama sekali, karena semua unit yang aku ambil di Monash ini nggak ada kaitannya sama IKK. Tapi justru disitulah yang menarik gitu. Aku akhirnya bisa memiliki kesempatan buat membuka horizon lebih luas lagi, mempelajari sesuatu di luar IKK, sesuatu yang belum pernah aku pelajari sebelumnya untuk jadi bekal supaya aku jadi insan dan pribadi yang punya pandangan lebih luas lagi gitu tentang terhadap dunia. Dan pertanyaan kedua,
tadi bagaimana cara membangun motivasi itu kembali ya. Jujur kayak aku juga bisa relate banget sama kamu Faradina, sebelumnya merasa unmotivated dan juga gak punya keinginan yang kuat lagi gitu untuk melanjutkan apa yang sudah aku mulai. Cuma hal yang membuat aku bisa bangkit kembali adalah dengan mengingat kembali tujuan kita kuliah tuh apa sih, mengingat kembali gitu mimpi-mimpi yang dulu sempat terkubur karena pandemi, dan hal itu jujur membuat aku juga akhirnya punya semangat yang baru gitu loh. Apalagi kalau misalnya pada saat itu ada kesempatan ISMA terbuka kan, dan aku merasa kayak kesempatan ini sangat mungkin sekali untuk aku ikuti. Makanya aku sempat kayak merenung dulu, berdoa dulu, minta bantuan orang tua gitu untuk nguatin motivasi aku kembali buat pada akhirnya daftar kesempatan tersebut. Dan saat kita memiliki motivasi yang kuat dan tujuan yang bersih, pasti yang di atas juga akan membantu kita gitu untuk meluruskan jalan kita kepada tujuan yang udah kita tetapkan sebelumnya. Jadi begitu sih jawaban dari aku. Apakah sudah cukup, Faradina? Oke, udah terjawab sekali, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, makasih Faradina dan El. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mata Cinta di kolom chat. Mata mau coba untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung dulu atau mau aku yang bacain aja? Oke, ternyata dari Matanya nggak bisa on mic. Kalau gitu aku izin untuk ngebacain pertanyaan dari Mata. Ini pertanyaan untuk Rehuel dan Kadila. Halo kakak-kakak, saya berminat untuk ikut pertukaran pelajar terutama ke luar negeri. Tapi yang saya takutkan adalah perbedaan kurikulum di IPB dan di universitas tujuan. Apakah kakak-kakak selama sekalian pernah mengalami culture shock terhadap perbedaan itu? Terus ada nggak sih kayak tips-tips nih buat kita-kita yang masih ragu? Terima kasih. Silakan mungkin dari Kadila dulu boleh untuk menjawab. Oke, aku izin jawab duluan ya. Rehuel maaf nih didahuluin. Oke, jadi untuk pertanyaannya, iya benar banget, Mata. Jadi ketika aku sampai di Malaysia itu memang ada perbedaan kurikulum. Istilahnya perbedaan kurikulum di sini adalah nilainya nanti kayak converting nilainya itu agak berbeda dengan IPB. Jadi bisa jadi di mata kuliah tersebut di IPB cukup tinggi untuk bisa dapat A, tapi di Malaysia itu dia agak lebih rendah nilainya untuk dapat A. Saya ke arah situ. Jadi untuk culture shock-nya adalah ketika aku dapat IPK, ketika aku selesai 1 semester dapat IPK di UPM ini, dan aku convert ke IPB, IPK aku menjadi lebih besar. Jatuhnya kayak gitu. Karena perbedaan converting nilainya mereka itu cukup berbeda kayak gitu ya. Terus selain itu adalah kalau mata kuliahnya IPB dan IKK, IKK dan UPM itu kurang lebih sama. Karena aku mengambil mata kuliah yang kita pelajarin di semester 6. Jadi ketika aku datang pulang di semester 6, aku nggak ngambil mata kuliah tersebut. Jadi aku lebih kosong jadwalnya dibandingkan teman-teman. Namun sayangnya ketika aku masuk semester ganjil di semester 7, ketika teman-teman aku tinggal sisa 3 mata kuliah nih sama skripsi, aku nggak bisa. Aku masih full kelas. Karena ada mata kuliah yang di IPB itu tidak bisa ditinggalkan dan aku harus ambil. Jadi jatuhnya aku bareng sama adik tingkat belajarnya. Dan hal itu nggak masalah, karena kita juga nggak semudah itu ya dapat pengalaman untuk pergi keluar. Jadi ya udah, kalau kita ada mengambil kesempatan seperti itu, kita harus rela juga nanti dapat konsekuensinya seperti apa. Kayak gitu teman-teman. Tapi bukan berarti itu menjadi buruk untuk kalian, karena buktinya kita masih tetap bisa lulus tepat waktu gitu loh. Asalkan balik lagi ke teman-temannya, teman-teman percaya bisa jalaninnya, culture shock itu nggak begitu berat lah untuk kita jalani. Itu sih kalau dari aku dan pengalaman aku selama di Malaysia. Silakan, Rehuel. Oke, makasih Kadila. Langsung aja nih ke El karena udah dipersilakan juga sama Kadila. Makasih banget Kadila. Aku juga setuju sama Kadila.
Kalian gak usah khawatir tentang sistem konversi SKS karena itu semua udah disiapin sama IPB tentunya. Dan untuk ISMA sendiri, Kemdikbud itu udah nyediain skema bagi universitas-universitas kita untuk gimana caranya bisa mengkonversi mata-mata kuliah yang kita pelajarin di sini meskipun beda dari jurusan yang kita pelajari di home university. Jadi nggak usah khawatir banget. Dan aku juga mau bahas sih tentang culture shock selain tentang perbedaan kurikulum dan sebagainya. Mungkin dari ways of living kali ya, perbedaan lifestyle yang kita miliki selama di Indonesia dan juga di luar negeri itu udah pasti beda banget. Khususnya aku terima banyak banget komentar dari teman-teman aku yang Muslim di sini. Mereka merasa sempat di awal-awal kesulitan untuk misalnya nyari masjid atau misalnya untuk cari makanan halal dan sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah mereka research juga tentang kota Melbourne, mereka pada akhirnya tahu gitu kalau di sini tuh ternyata cukup banyak juga musola meskipun terpencil tempatnya, ada banyak banget restoran-restoran halal yang bisa dikunjungin. Dan juga untuk tips ya, kalau misalnya kalian merasa masih butuh waktu lebih banyak untuk menyesuaikan diri dengan tempat baru, kalian bisa banget cari komunitas-komunitas di kota tujuan kalian yang sekiranya memiliki kaitan erat dengan kalian. Misalnya kalau kalian pengen berkumpul dengan sesama orang Australia yang beragama Muslim, di sini banyak banget komunitas Masjid Melbourne, ada juga PPIA Monash misalnya, perkumpulan pelajar Indonesia, yang bisa kalian ikutin supaya sekiranya membantu kalian untuk beradaptasi dengan tempat baru. Dan gak perlu banget sih khawatir tentang culture shock dan sebagainya, karena there are ways for you to deal with it. Apakah sudah terjawab? Nambahin dikit boleh ya? Boleh banget. Boleh Kak, Iya, silakan. bener banget tadi kata Rehuel. Makanya teman-teman jangan fokus dengan belajar aja, jangan fokus dengan diri kalian. Aduh, survive-nya gimana? Kalian coba cari teman. Itu cari teman tuh udah paling bener deh, teman-teman. Mau nanti misalkan gini, kalian buat jejaring itu, kalau pengen kumpul sama orang Indonesia, coba cari deh teman-teman sama-sama yang pergi exchange itu dari mana aja, meskipun mereka beda universitas, itu kita tetap bareng-bareng nanti hidupnya loh teman-teman. Mereka akan sangat bantu kita banget ketika mungkin nanti kita sama-sama lagi nggak punya uang, kita sama-sama butuh hiburan, kita pergi ke sana ke sini yang sama-sama belum pernah tahu tempat itu sebelumnya, itu bisa jadi jalan ninja kalian ya. Selain itu juga ikutan organisasi atau komunitas di luar teman-teman yang sesama Indonesia itu akan sangat membantu kalian juga. Karena kita akan dibantu dengan mereka yang udah lebih lama tinggal di sana, kayak iya nanti kalian kalau mau ke sini di sini aja, kalian mau ini gini-gini aja, panggil aja kita, nanti kita bantuin ke sana kemari. Itu akan sangat membantu banget. Jadi jangan takut untuk membuka diri, jangan takut untuk mau berteman dengan siapapun di sana gitu. Oke? Itu aja sih tambahannya. Oke, makasih dari El dan Kadila untuk jawabannya. Semoga dari Mata jadi nggak takut lagi ya untuk menghadapi culture shock nih, karena udah ada tips-tips dari El dan Kadila. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Nurhamidah Ray. Nurhamidah mau coba untuk on mic supaya bisa nyampein secara langsung. Oke, lagi di perjalanan, jadinya kurang kondusif. Oke, kalau gitu mungkin aku yang bacain aja ya. Pertanyaannya untuk El dan Kadila juga. Sebaiknya persiapan untuk mengikuti student exchange mulai dari semester berapa ya? Dan apakah lebih baik untuk fokus exchange atau mengembangkan diri melalui organisasi atau kegiatan di kampus? Boleh silakan, mungkin giliran nih kali ini boleh El dulu yang menjawab. Sebaiknya persiapan untuk mengikuti student exchange dari kapan? Sedini mungkin tentunya. Apalagi kebanyakan kesempatan student exchange itu dibuka saat kita lagi di semester 3, dari semester 3 sampai semester 7 biasanya. Jadi kalau misalnya kalian bisa nyiapin English test, mulai nyiapin dokumen dari jauh-jauh hari, terus kayak mulai belajar dikit-dikit tentang interview dari awal, itu bakal
jauh lebih baik lagi, karena pada akhirnya nanti saat ada kesempatan terbuka nih, kalian bisa banget langsung daftar karena kalian udah mempelajari semua tips dan trik yang dibutuhkan buat student exchange jauh-jauh hari sebelum itu. Dari Fadilla sendiri ada yang mau ditambahin? Oke, ya, thank you Rehuel. Betul, untuk persiapan exchange itu sedini mungkin teman-teman, terutama kalau kalian belum pernah pergi ke luar negeri, siapin dokumen, at least paspor deh, paspor kalian udah ada dulu. Itu cukup lama prosesnya teman-teman, karena kita harus nunggu antri, dan kita belum tahu kita di reject apa enggak gitu kan, sama staff di sana. Itu harus disiapkan sedini mungkin. Dan kalau misalkan nanti kamu bukan berarti gini ya, bukan berarti kita menyiapkan exchange dini mungkin kamu jadi nggak ngelakuin apa-apa selama kalian nanti kuliah atau menuju ke jenjang exchange itu. Misalkan kayak ya udahlah aku fokus exchange aja, aku belajar bahasa Inggris yang bener, tapi kalian nggak ikut organisasi, kalian nggak aktif, kalian nggak berkontribusi lah istilahnya sebelum kalian pergi exchange. Itu juga aku bisa katakan salah ya teman-teman. Jadi kalau bisa tetap balance aja untuk nyimbanginnya. Oke, kalian sambil belajar, sambil persiapan, tapi kegiatan kampus kalian juga tetap harus aktif. Kenapa? Karena saat sesi interview, Ibu Mega itu nanya, kamu udah ngapain aja selama di kampus? Udah jadi apa aja selama kegiatan di kampus? Nanti mau bawa apa waktu kalian pergi exchange ke sana? Mau apa yang kamu kenalin? Terus nanti kamu bawa baliknya seperti apa? Nah, kalau kita nggak punya channel, kita nggak bisa aktif di kampus, gimana kita bisa memberikan kontribusi itu kepada teman-teman yang lain? Mungkin kita kasih at least kayak share manfaatnya deh, atau share pengalaman, itu kan juga butuh jejaring teman-teman untuk melakukan hal ini gitu. Jadi tetap dua-duanya dijalanin aja, dan nanti ketika kalian sampai di tempat tujuan kalian juga jangan yang jadi fokus untuk belajar aja. Cobalah explore, cobalah berteman, cobalah ikutan organisasi, iseng-iseng 1 semester kalian ikut organisasi bisa dapat teman banyak loh teman-teman, beneran deh. Dan believe it or not, aku pernah saat graduation day-nya international student di UPM, aku tampil 3 kali, naik panggung sampai 3 kali. Karena aku nari atau aku perform sama tim Badis, aku perform sama anak-anak Indonesia, dan yang terakhir itu special performance dari international student gitu. Bahkan sampai head office-nya aja, head international office sampai bilang kayak gini, Dila, kamu belajar nggak sih selama di UPM? Aku sampai dibilang kayak gitu. Terus aku bilang, aku belajar Prof. Kok kamu bisa sampai naik panggung 3 kali? Gimana caranya kamu bisa belajar sambil tetap aktif? Nah, itu yang kalian harus bisa persiapkan. Jadi jangan cuman kupu-kupu kuliah pulang, atau kuliah pulangnya ke asrama, tapi cobalah aktif dengan ya bentuk apapun itulah, teman-teman sukanya apa, kalian coba kontribusikan di situ. Kayak gitu sih. Rehuel nambahin lagi? Aku mau nambahin dikit juga. Betul banget kata Kak Fadilla, harus banget untuk menyeimbangin antara kegiatan exchange, persiapan untuk exchange, dan juga kegiatan-kegiatan di kampus. Karena khususnya kalau untuk ISMA ya, pendaftar kita tahun ini tuh 7.500 pendaftar, sedangkan yang keterima itu cuma 1.000. Jadi pasti harus ada sesuatu nih kira-kira yang membuat teman-teman itu lebih stand out dibanding pendaftar-pendaftar lainnya. Dan di pertanyaan esai, pertanyaan-pertanyaan interview juga pasti yang ditanyain itu adalah kenapa sih kita harus memilih kamu sebagai salah satu awardee IISMA. Dan menurutku salah satu cara bagi kalian untuk mendapatkan competitive edge-nya itu adalah melalui kegiatan-kegiatan di kampus, melalui kegiatan UKM dan sebagainya. Hal-hal yang kalian pelajari di UKM itu bisa banget kalian ceritakan, dan juga bisa di frame supaya menunjukkan kalau competitive edge kalian itu ada loh, dan kalian itu layak untuk diterima menjadi salah satu penerima beasiswanya. Gitu aja sih. Terima kasih. Oke, sekali lagi aku ngucapin makasih nih buat Fadilla dan buat El. Jadi teman-teman jangan takut buat aktif di manapun, sebanyaknya lah yang bisa diambil gitu, selama itu bisa mengembangkan diri teman-teman dan menaikkan value-nya teman-teman ya di mata mungkin nanti orang-orang yang jadi panitia exchange-nya gitu. Selanjutnya ini mungkin ada pertanyaan yang dari link registrasi. Pertanyaan ini bisa buat Fadilla sama buat El. Gimana sih perasaannya ketika pertama kali beradaptasi gitu di situ? Apakah sempat merasakan homesick, kayak kangen banget di rumah sehingga mungkin sampai demot, atau
gimana gitu kan. Kemudian gimana sih caranya untuk mengatur waktu nih antara akademik dan kesibukan lain, kayak Fadilla tadi kan juga sibuk banget ya di luar, terus El juga aktif banget gitu. Boleh nih dijawab Fadilla duluan. Oke, baik. Jadi kalau misalkan pertama kali datang, iya pasti sih seminggu, 2 minggu pertama masih kangen rumah. Apalagi kayak, aduh makanannya ya, meskipun kita sama-sama di Asia nih, mungkin kalau El emang agak beda nih ya, culture dari segi makanannya. Ini kita sama-sama di Asia aja beda gitu loh rasanya. Sampai kangen banget yang namanya bakso, yang namanya seblak, kangen banget teman-teman, beneran deh. Nah, tapi hal itu ya udah gitu. Maksudnya itu bagian dari perjalanan kita yang nggak harus jadi hambatan untuk kita maju ke depan gitu loh. Kita kalau kangen telepon aja sekarang udah nggak susah gitu kan. Video call, chat setiap hari dengan orang tua, berbagi kabar sama teman-teman di kampus gitu. Itu bagian dari perjalanan. Jadi teman-teman juga nggak usah ngerasa takut. Ya tapi nggak apa-apa ngerasa kangen-kangen karena teman aku juga pertengahan semester ya, ketika mau UTS ada sempat libur dulu nih di UPM. Dia sempat pulang dulu ke Indonesia karena saking kangennya sama Indonesia. Kalau aku lebih ke arah, aduh, nanti sayang ya dibanding tiketnya kita pakai buat pulang ke Indonesia, mending kita pakai jalan-jalan aja di Malaysia. Jadi coba cari zona nyaman baru, cari suasana baru gitu kan. Sayang juga kalau misalkan nanti kata orang tua udah jauh-jauh ke sana, masih pengen pulang-pulang aja. Kalau orang tua aku gitu sih, nggak tahu ya orang tua teman-teman kayak gimana. Tapi kalau orang tua aku lebih kayak, udah explore aja, sana cari temen yang banyak. Nah dari situ kan jadi motivasi nih untuk kita, nggak apa-apa kita hubungin orang tua setiap hari, bilang kangen atau apa segala macam. Karena itu wajar. Kita di negara orang, kita sendiri, kita juga pertama kali datang ke sana. It's normal thing lah gitu, nggak apa-apa. Kalian nikmatin aja homesicknya, nanti juga begitu udah deket mau pulang, ya kalau udah mau pulang lagi pasti begitu. Aku jamin pasti begitu. Ya aku udah mau pulang lagi padahal masih betah gitu loh. Pasti akan ada itu. Dan untuk manage waktu ya, pertanyaan keduanya untuk manage waktu, alhamdulillahnya nih teman-teman. Aku selama kuliah di UPM, jadwalnya sangat fleksibel. Jadi mahasiswanya itu memang benar-benar aktif saat malam hari. Ketika mau persiapan kegiatan segala macam itu aktifnya di malam hari. Jadi kita udah selesaikan dulu semua pekerjaan sampai dengan sore hari. Malamnya itu aku pasti bisa beraktivitas, ikutan organisasi apapun, latihan nari, aku latihan koreografi, bikin gerakan apa segala macam aku lakukan di malam hari. Believe it or not, pasti aku selesai tengah malam. Aku adalah satu-satunya anak IPB yang saat itu pergi exchange ke Malaysia, yang pulang ke asrama nyampe tahu cara buka gembok asrama di tengah malam. Cuma aku doang. Sama teman aku orang Unsri. Karena yang lainnya tuh nggak berani untuk kayak gitu. Sedangkan kalau aku lebih ke arah yang, aduh, aku nggak bisa kalau aku diem doang di kamar. Aku nggak bisa, anaknya harus belajar terus gitu. Nggak bisa. Makanya manage waktunya adalah, ya udah nggak apa-apa, aku ikutan International Association, aku ikutin performance. Udah gitu, tinggal atur waktu aja. Teman-temanku juga bisa ngebantu aku kok ketika aku kesusahan ketika belajar, misalkan kayak aku minta tolong sama mereka gini-gini, tapi bukan berarti aku menyerahkan tugasnya ke mereka, enggak. Secara ujian, tugas-tugas sehari-hari itu tetap aku kerjakan, tapi aku manfaatkan waktu dari pagi sampai sore itu, teman-teman. Begitu malam itu adalah aktivitas untuk me time. Aku bilang me time gitu ya. Jadi nggak keganggu sama sekali. Kalau misalkan ada kelas malam, ya aku izin untuk kegiatan, karena aku ada kelas malam, dan mereka pun nggak masalah dengan hal itu. Kayak gitu sih. Kalau dari aku. Silakan, mungkin Rehuel, gimana? Iya, untuk rasa homesick itu bener banget sih, khususnya kalau makanan ya. Makanan tuh kayak tidak bisa diganggu gugat gitu loh. Apalagi kalau di Australia, di sini semua makanannya tuh kayak blend gitu loh rasanya. Dan kalau misalnya kita ke restoran Indonesia yang ada di sini juga kayak tetap rasanya tuh beda banget gitu. Sampai aku sering nge-joke ke teman-teman aku di sini kayak, centuries of colonialization and you guys still don't know how to use spices. Kalian udah ngejajah kita lama banget tapi kok masih belum bisa gitu menggunakan spices dengan benar gitu. Itu cuma joke doang, jangan dianggap serius ya guys. Dan cara aku untuk ngobatin rasa kangen itu adalah dengan masak sendiri sih, gunakan YouTube. Terus manfaatkan teman-teman kalian yang bisa masak untuk mengobati rasa kangen kalian dengan makanan Indonesia. Dan on a more serious note, kayak rasa homesick dan kesulitan adaptasi itu biasanya berakar pada keinginan kita untuk ngelakuin semuanya sendiri dan keraguan kita untuk minta tolong ke orang lain. Dan menurutku kalau misalnya kalian memang merasa kesulitan, memang merasa kesusahan untuk adaptasi,
manfaatkan semua fasilitas, semua resources yang kalian punya. Kalau kalian punya keluarga yang bisa ditelepon, telepon. Kalau kalian punya mentor yang sekiranya bisa dimintai saran, mintalah saran kepada mereka. Bahkan sebetulnya ya teman-teman, lecturer di universitas manapun itu, khususnya kalau di Australia juga, mereka tuh sangat open sekali kalau misalnya ada mahasiswa yang membutuhkan bantuan gitu. Kalian tinggal email mereka, hubungi mereka, dan mereka bakal kasih guideline gitu mengenai cara untuk menyelesaikan masalah yang sedang kalian miliki gitu. Jadi jangan ragu untuk reach out. Kalau misalnya kalian merasa burnout, merasa capek, stres, jangan lupa juga untuk mencari alternatif, misalnya counseling atau do something that makes you happier. Jangan merendam semuanya sendiri. Dan untuk time management, ini jujur agak tricky sih, karena jujur aku juga masih belajar ya, untuk bisa memiliki time management skills yang baik. Cuma biasanya yang sering aku lakukan, ini praktikal ya, adalah dengan membuat to-do list setiap hari gitu. Kira-kira dalam satu hari itu ada tugas apa aja sih yang harus diselesaikan. Dan tentunya harus banget komitmen gitu sama to-do list itu. Harus menyelesaikan semua yang sudah kalian tulis di pagi hari, supaya pas kalian tidur kalian bisa tenang dan nggak ada penyesalan gitu loh saat kalian tidur. Biasanya itu sih yang aku lakuin, tapi aku juga masih belajar kok guys. Next, terima kasih. Oke, makasih nih El dan Kadila. Mungkin aku boleh ya untuk nyampein satu pertanyaan terakhir nih di sesi diskusi kita kali ini. Ada pertanyaan dari Michael yang dikirimin ke personal chat aku sih, jadi langsung aku bacain aja. Untuk Kak Rehuel dan Kak Fadilla, menurut kakak-kakak kriteria seperti apa saja yang sangat berpeluang besar atau diperlukan untuk bisa lolos program exchange? Silakan Rehuel dulu atau Kadila dulu yang jawab. Rehuel dulu aja. Oke, terima kasih. Kriteria seperti apa? Tentunya yang pertama dan yang paling penting, kalian harus menyelesaikan dulu semua kebutuhan dokumen. Semua dokumen yang harus dikumpulkan, formatnya itu harus benar dulu. Sebelum pada akhirnya kalian mikirin tentang kayak competitive advantage apa yang harus kalian punya. Itu pertama. Dan yang kedua, untuk kriteria yang biasanya dipilih ya. Jujur aku sendiri kurang tahu begitu banyak karena aku belum pernah jadi interviewer sebelumnya. Cuma rata-rata orang yang aku temui di sini yang mereka keterima ISMA juga rata-rata adalah orang-orang yang memiliki kepemimpinan yang sangat kuat gitu. Mereka yang di home university-nya sering misalnya menduduki jabatan tertentu di UKM, atau misalnya mereka pernah membuat project tertentu, dan juga atau bahkan kayak sesimpel misalnya kemampuan untuk memimpin diri sendiri gitu, self leading. Itu tuh sangat penting banget karena interviewer itu pastinya pengen banget semua awardee yang keterima itu adalah awardee yang mereka bisa mengontrol diri sendiri, mereka bisa mereka memiliki self standing yang baik supaya pada akhirnya bisa gitu untuk melakukan tugas-tugas lain yang jauh lebih berat dibandingkan itu. Menurutku itu sih yang paling penting. Kalau menurut Kadila sendiri gimana? Oke, thank you Rehuel. Bener banget tadi ya kelengkapan dokumen itu udah sangat harus kalian bener-bener baca teman-teman, karena kesalahan istilahnya kayak latar foto aja kalian salah itu ngulang lagi semuanya. Aku bisa ngasih tahu dari hal sekecil itu ya. Jadi kalian harus pastikan benar-benar terkait dengan rincian-rincian detail sebelum kalian berangkat. Terus juga itu apa ya? Sorry, aku tadi sempat ngeblank. Tadi itu apa? Coba boleh diulangin nggak? Tadi pertanyaannya apa? Aku sempat ngeblank. Ini Kak pertanyaannya tadi, apa sih yang bakal jadi kriteria? Ya, kriterianya ya. Oke. Oke, siap. Nah, teman-teman, kebetulan yang pergi ke UPM itu nggak cuman IKK aja. Waktu itu ada anak-anak yang dapat beasiswa AIMS juga. Jadi dari yang aku temuin, dari semua teman-teman yang aku temuin selama aku di sana adalah betul kata Rehuel, mereka yang bisa mengendalikan diri, mereka yang punya kontrol diri, mereka yang tahu tujuan mereka pergi ke sana itu untuk apa. Itu. Jadi
mereka yang benar-benar udah, oh aku udah tahu apa yang mau aku lakuin, apa yang bakal aku rencanain, nanti aku eksekusi caranya gimana, aku akan mengikuti sepanjang perjalanan, tapi goal aku tetap ke sana. Gitu loh, teman-teman yang aku temuin yang seperti itu. Banyak dari mereka yang memang begitu tidak begitu aktif di kegiatan kampus, tapi mereka pasti punya satu organisasi yang sangat mereka tekuni dari awal. Gitu. Jadi teman-teman juga jangan jadi ansos, jangan jadi anti organisasi dengan kalian fokus ke exchange, tapi justru dari adanya organisasi ini akan ngebantu kalian punya jiwa leadership dan kalian juga jadi punya tujuan gitu. Karena kan setiap organisasi punya visi misi, punya tujuannya apa sih nanti selama 1 tahun menjabat. Nah, itu akan sangat ngebantu banget kalian ketika mempersiapkan diri kalian pergi exchange kayak gitu. Itu sih mungkin dari aku. Thank you. Oke, thank you nih Rehuel sama Kak Dila. Semoga jawaban dari Kak Dila dan Rehuel udah menjawab ya, Cut. Selanjutnya, karena waktu dari sesi diskusi ini juga udah habis, dan tadi pertanyaan dari Cut Mikkel adalah untuk sesi diskusi ini. Selanjutnya aku mau makasih banyak nih buat Rehuel dan Kak Dila udah mau jadi pembicara di Excap 2022 pada siang hari ini. Apalagi Kak Dila yang lagi di perjalanan gitu kan. Selanjutnya aku mau minta maaf dulu kalau misalnya ada kekurangan dari aku sebagai moderator. Selanjutnya akan ada penyerahan cindera mata nih dari nanti akan langsung dipimpin sama MC. Aku kembalikan ke MC Anissa Lestari. Baik, terima kasih kepada Egy yang sudah membantu sesi kedua, dan juga terima kasih kami ucapkan kepada kedua speaker keren kita. Semoga teman-teman IKK, FAMCOS, dan juga members of AACIM semakin bersemangat lagi untuk mempersiapkan dirinya untuk pengalaman Blue Approach. Untuk sesi selanjutnya adalah pemberian sertifikat dan sekaligus dokumentasi, yang pada kali ini sertifikat bagi cenderamata dan juga apresiasi kepada kedua speaker kita akan diberikan oleh Khofifah kepada Kak Fadilla dan juga Rehuel. Kepada Khofifah, dipersilakan. Baik, terima kasih Anissa. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Dila dan juga El yang telah memberikan materi dan sharing ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Banyak banget insight baru yang didapetin pastinya sama mahasiswa dari IKK 59 sampai dengan 56, dan tentunya saya juga. Dan ini ada sedikit tanda terima kasih dari kami, panitia. Semoga bisa diterima oleh Kak Dila dan juga oleh El. Mungkin untuk nanti pemanduan dokumentasinya boleh langsung sama MC, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Khofifah. Baik teman-teman, dimohon untuk mengaktifkan sistem kameranya agar kita dapat melaksanakan dokumentasi bersama kedua speaker keren kita pada siang hari ini. Kami tunggu dalam 10 detik ya. Dan kepada operator yang bertugas untuk siap-siap untuk senyum, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada operator dan juga kepada partisipan yang telah membuka fitur kameranya. Nah, seperti janji saya di awal tadi, akan ada apresiasi untuk 3 penanya terbaik dan juga pemenang Games Ice Breaking. Untuk pemenang Games Ice Breaking, sepertinya tadi sudah ke-spill ya, kira-kira siapa yang memiliki poin tertinggi. Ada yang tahu, dan masih ingat namanya, yang wifi-nya lebih kencang dari kecepatan cahaya. Selamat kepada Faradina yang telah memenangkan Ice Breaking. Beri tepuk tangannya meriah. Selanjutnya, untuk 3 penanya terbaik, yang sudah berani untuk bertanya dan juga langsung open mic. Yang pertama, selamat kepada Taki. Yang kedua, kami ucapkan selamat kepada Mata Cinta.
Dan yang ketiga, kami ucapkan selamat kepada Nur Hamidan. Kepada penanya terbaik dan juga pemenang ice breaking akan diberikan arahan oleh panitia melalui chat room untuk menghubungi panitia mana untuk pengambilan hadiah. Baiklah, untuk selanjutnya kita juga akan memberikan cenderamata berupa sertifikat dan juga apresiasi kepada speaker kita yaitu Fadilla, yang dalam hal ini juga akan diberikan oleh Chairperson Excap tahun itu kepada Hovifah. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ini spesial buat Kak Dila. Terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya. Mohon maaf nih, Kak Dila lagi sibuk ya, lagi di perjalanan, tapi Kak Dila menyempatkan hadir. Dan ini ada sedikit kenang-kenangan dari kami, semoga bisa diterima oleh Kakak. Terima kasih, Kak Dila. Oke, terima kasih banyak Hovifah dan teman-teman Excap semua. Aku mohon maaf banget jadi kelihatannya nggak proper karena aku lagi di jalan. Tapi semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Dan jangan ragu buat nanya ke aku atau ke El ya. Tadi udah di-share juga tuh DM Instagramnya. Thank you semuanya. Aku mohon maaf sekali lagi tadi sempat kelempar juga. Iya Kak Dila, tidak apa-apa. Terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmu kepada kita semua. Boleh saya kembalikan kepada MC ya untuk diatur untuk dokumentasi kembali. Terima kasih Hovifah. Selanjutnya kita juga akan mengadakan dokumentasi pemberian cenderamata untuk anak Fadilla. Kepada operator yang bertugas, dipersilakan. Dan akan saya pandu dalam hitungan ke 3, 2, 1. Senyum. Sekali lagi, 3, 2, 1. Terima kasih Kak Dila, terima kasih Rehuel, dan terima kasih juga tim operator. Baiklah teman-teman semuanya, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Tidak terasa juga kita telah melewati 2 sesi dengan materi yang sangat padat namun juga insightful. Besar harapan kami untuk teman-teman semakin termotivasi untuk meluaskan sayapnya, untuk go abroad, dan juga terserah apapun nanti kegiatannya, baik exchange atau penelitian dan lain sebagainya. Kami tunggu kabar baiknya dan menjadi bagian FAMCOS Exchanger student. Untuk selanjutnya adalah pembacaan doa penutup yang dalam hal ini akan dipimpin oleh teman kita dari IKK yaitu Fikri. Kepada Fikri, waktu dan layar kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meminta keridoan dan ampunan kepada Sang Pencipta, marilah kita berdoa sejenak kepada Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا والآخر وشعبة رسول الله أجمعين آمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال والعظيم ولسلطانك ربنا تقبل منا وشيمنا كركون على جل متقين إماما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللساقين والجميع المسلكين إماما والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa segenap orang Islam dan dosa dari orang-orang yang beriman. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatihim qurrata a'yunin muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami dan keturunan kami sebagai penyejuk mata kami, dan jadikanlah pula kami sebagai pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami
agar selalu mensyukuri nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami dan kepada orang tua kami. Tunjukkanlah pula kami agar selalu berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah kami kepada golongan-Mu, yaitu hamba soleh dan soleha. Allahumma inna anta salamun kalim wa tubhilu alan sayyid rahim. Allahumma inna anta saluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa baratan fi rizqi wa talbatan qalbal maut wa rahbatan indal maut wa rabafdal madal maut. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, kami mohon ampunan kepadamu dan berilah kami keselamatan kepada kami dalam memperjuangkan agamamu di dunia maupun di akhirat kelak. Karuniakanlah kami jasmani yang sehat, ilmu yang meningkat, dan rezeki yang membawa berkah. Terimalah taubat kami sebelum ajal menjemput kami, dan limpahkanlah rahmat di saat kami dalam genggaman maut. Ampunilah kami setelah maut, dan hindarkanlah kami dari korban azab neraka. Maafkanlah kami di saat kami dalam akan menjalani hisab, semata-mata karena kasih sayang-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Biwadika subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahu alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman kita Fikri yang sudah memimpin doa. Dengan berakhirnya acara kita pada hari ini, saya selaku masalah seremoni mewakili teman-teman panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan juga perbuatan selama rangkaian acara ini berlangsung. Kami tunggu FAMCOS Exchanger. Sampai jumpa pada Excap tahun 2023. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon on Excap 2023.